당대 세계복음화에 대한 얘기를 좀 나눴습니다. Ayer hablamos un poco de qué es el Evangelio de la Biblia y la evangelización mundial en esos días. 근데 일단 기준이 중요하잖아요. Pero lo que es importante es el estándar. 지금 저는 여러분들에게 이해를 시키는 게 아닙니다. En este momento no solo es para que lo entiendan. 처음 듣는 분한테 도전 주는 그런 기준 가지고 하는 게 아니고 Y no solo es para desafiar a las personas que escuchan por primera vez. 당장 이렇게 싸움하러 나가는 그런 분들한테 싸움할 수 있는 그런 내용을 전달하는 겁니다. Vamos a compartir algo para que las personas que puedan salir a la lucha de inmediato puedan salir al campo de batalla. 이제 당대 세계복음화를 같이 능히 할 수 있는 분들이라고 믿고 Y yo confío en que ustedes son plenamente capaces de hacer la evangelización mundial en nuestros días 이번 juntos. 수련회 이후에는 충분히 교통할 수 있고 또 여러분들이 사역할 수 있는 그런 기준을 가지고 말씀을 전합니다. Y les digo esta palabra con el pleno nivel de que después de este retiro verdaderamente podremos tener esta comunión y también hacer la evangelización mundial en nuestros días juntos. 예를 들면 내년 2월에 이제 쿠바를 들어가셔야 될 분들이 많은데 Por ejemplo, hay muchas personas que tendrán que entrar a Cuba el siguiente año. 쿠바의 16개 주에서 3일씩 집회를 합니다. Digamos, nosotros tenemos 3 conferencias, o sea, 3 días, una conferencia en cada provincia de Cuba, 이게 3개 팀으로 구성이 돼서 divididos en 3 equipos. 한 팀당 5개 주를 맡아요. Y entonces un equipo se encarga de 5 regiones. 3일씩 5번을 한다는 얘기죠. Y entonces cada provincia tiene 3 días para estar. 한 팀은 한국 팀으로 구성되어 있습니다. Uno de ellos está compuesto de un equipo coreano. 또 한 팀은 영어 팀과 우리 스페니시 팀이 같이 구성되어 있고 Y uno de los equipos tiene un equipo en español y en inglés. 또 한 팀은 아예 스페니시 팀으로 구성되어 Y 있어요. otro de los equipos está compuesto de un equipo hispano completamente. 그 중에 여러분들이 사역자로 그 역할을 하실 겁니다. Entonces dentro de esto podrían fungir 그러니까 ustedes. 여러분들이 가셔서 실제로 쿠바라는 나라의 중요한 제자들에게 이 말씀을 정확하게 전달하셔야 돼요. Entonces ustedes tendrían que ir y compartir esta palabra de forma precisa a los cubanos. 그렇지 않으면 힘들거든요. Porque si no es así es difícil. 그러니까 그냥 아는 지식을 쏟아내서는 안 됩니다. No simplemente es derramar un conocimiento que tenemos en la mente, 실제 그들이 성경의 복음을 이해하고 당대 세계복음을 할 수 있도록 도와야 됩니다. sino hay que ayudarlos para que verdaderamente puedan entender el Evangelio de la Biblia y ayudarlos a cumplir la evangelización mundial en estos días. 그러니까 이해하는 정도가 되면 안 된다는 얘기죠. Por eso no simplemente tenemos que comprender, 충분히 소화를 하셔야 돼요. sino debemos de digerir todo esto como algo nuestro. 3일이라는 시간이 짧지 않은 시간이지만 Aunque 3 días no es un tiempo muy corto, 뭔가를 풀어내기에는 또 긴 시간도 아닌 것 같습니다. tampoco es un tiempo lo suficiente como para nosotros poder desplazar todo 그래서 esto. 오늘은 이 교재 2개도 다 다룰 겁니다. Por eso hoy nosotros vamos a hablar de 2 materiales que tenemos 설명도 조금 이따 다 드릴 거고요. y vamos a explicar más a 여러분들이 fondo 활용할 수 있도록 말씀을 드리겠습니다. y vamos a hablar para que lo puedan utilizar. 자, 오늘은 먼저 성경의 전도에 대한 얘기를 하고 그 다음에 교재 얘기를 좀 하도록 Pero 하겠습니다. primero vamos a hablar de lo que es el evangelismo de la Biblia antes de hablar de lo que es estos materiales. 전도는 제일 중요한 부분들은 먼저 답을 주는 겁니다. El punto Más importante del evangelismo es dar una respuesta. 이게 전도의 기본적인 개념입니다. Esto es, digamos, un concepto básico del evangelismo. 말을 하는 행위, 교회를 데리고 오는 행위가 전도가 아니고 La acción de hablar, la acción de traer a alguien a la iglesia no es el evangelismo, 답을 주는 겁니다. sino darle una respuesta. 내 인생의 답, 인류의 답을 전달하는 거예요. Darle la respuesta de mi vida, la respuesta para la humanidad a esta persona. 답이 없으면 줄 수가 없어요. Pero si yo no tengo la respuesta, no la puedo dar. 말하는 게 전도가 아닙니다. Es simplemente hablar, no es evangelismo. 하는 게 전도가 El 아닙니다. traerlo a la iglesia no es 내게 evangelismo, 있는 답을 주는 겁니다. sino el dar la respuesta que yo tengo es el 사도행전 evangelismo. 3장의 안전뱅이에게 베드로가 한 말이죠. Pedro le dice al cojo en Hechos, 은과 금은 내게 없다. yo no tengo plata ni oro, 내게 있는 것으로 너에게 주. pero lo que tengo te doy. 그게 전도입니다. Eso es el evangelismo. 내게 있는 것이 뭡니까? Pero ¿qué es lo que yo tengo? 인생의 문제와 정확한 답을 우리가 가지고 있잖아요. Nosotros sabemos cuál es el problema de la vida y la respuesta precisa. 전 세계 73억의 인구가 있지만 Y nosotros tenemos alrededor de 7.3 billones en 그들이 todo el 겪는 mundo. 문제가 다양하지만 Y tienen muchos problemas que ellos están 그 pasando. 문제의 근원은 똑같습니다. Pero el fundamento de este problema es el mismo. 사단으로 말미암아 범죄의 하나님을 떠난 겁니다. Porque gracias a Satanás han pecado y se han separado de Dios. 그래서 모든 문제가 온 Y 겁니다. por eso vienen todos los problemas. 그래서 그 문제 해결하는 길은 우리 인간에게 없어요. Y el camino para resolver estos problemas no los tiene el hombre. 그 해결의 길이 메시아입니다.
El camino para resolver esos tres problemas es el Mesías. 이게 인간의 답이고 인생 문제의 해답입니다. Esta es la respuesta para el hombre y es la respuesta para el problema de la vida. 누가 메시아입니까? Pero ¿quién es el Mesías? 예수가 메시아입니다. Jesús es el Mesías. 그것만이 답이요. Solo esto es la respuesta. 그러니까 이 답 가진 자가 줄 수 있는 게 전도입니다. Por eso aquellos que tienen la respuesta lo pueden dar y esto es el evangelismo. 그냥 치유하는 게 아닙니다. No es simplemente una sanidad. 육신의 문제 해결해 주는 게 No es una 아닙니다. solución de un problema físico. 모든 근원의 답을 해결해 주는 겁니다. Sino es solucionar el problema de todo el fundamento de esta 그게 persona. 근본적으로 전도라는 거예요. Y esto es fundamentalmente lo que es el evangelismo. 뭔가를 준다는 거잖아요. Es el dar algo. 하나님의 정확한 도를 준다는 거거든요. Es el darle el camino correcto para encontrarse con Dios. 이게 답 있는 자가 하나님의 정확한 도를 가진 자가 줄 수 있는 게 전도입니다. Aquellos que tienen la respuesta, aquellos que tienen el camino correcto para encontrarse con Dios, lo dan y eso es el evangelismo. 그래서 복음 제대로 이해하지 못하면 절대로 전도는 불가능합니다. Por eso si no entendemos correctamente el evangelio es imposible evangelizar. 힘든 게 아니고 불가능합니다. No es difícil, es imposible. 0%입니다. Es un 0%. 교회는 데리고 올 수 있을지 모르겠지만 Podemos traer a la gente a la iglesia, 정확한 전도는 안 되는 겁니다. pero no podemos evangelizar de forma 그러니까 precisa. 성경에 복음 아는 자만 성경에 전도할 수 있습니다. Solo aquellos que conocen el evangelio de la Biblia pueden hacer el evangelismo de la 이 Biblia. 개념을 먼저 가지시길 바라고. Espero que primero tengan ese 그 concepto. 우리가 성경의 복음을 가졌잖아요. Y nosotros tenemos el evangelio de la Biblia. 그냥 전도할 수 있어요. Podemos solo evangelizar. 지금 전 세계 전도 방법 굉장히 많습니다. Hay muchos métodos de evangelismo en todo el mundo. 제가 경험한 건데 어릴 때 Cuando yo era pequeño yo experimenté algo. 어떤 분이 와서 전도를 배우래요. Una persona me dijo, ven, te enseño a 어떤 evangelizar. 선교단체에 가서 배우라 그래서 갔더니 Y yo fui a una organización de misiones a la que él me llevó para aprender. 이렇게 가르쳐줬어요. Y nos enseñaron de esa forma. 라이터를 꺼내가지고 Sacaban un encendedor 불을 붙이더니 y encendían el fuego. 제 손을 이렇게 갖다 대는 거예요. Y ponía mi mano sobre el fuego. 라이터 위에 이렇게 손을. Y ponía mi mano sobre este fuego. 뜨겁잖아요. Y es caliente, obviamente. 뜨겁다고 얘기하니까 Y yo les decía que me quema. 지옥이 그렇게 뜨거운 거라. Así es el infierno, me decían. 그게 전도였어요. Y ese era su evangelismo. 지옥 안 가야 된다는 거죠. Entonces no tienes que ir al infierno. 여러분 뭐 맞는 말인데 Entonces claro que de alguna forma es 지금 cierto. 전 세계에 많은 전도 방법이 있습니다. Y hay muchas formas de evangelismo en todo el mundo. 전도하려고 하는 마음 가지고 만든 방법입니다. Y son métodos hechos con el corazón de evangelizar. 분명 나쁜 건 아니에요. Claro que no son malos. 하지만 하나 고민해 봐야 돼요. Pero hay que pensar en una cosa. 성경적이냐? Si es bíblico. 또 100% 성경에 나와 있는 전도 그대로냐? O será que solo es bíblico o 100% el evangelismo de la Biblia. 그렇지는 않습니다. No es así. 성경에서 모티브는 얻었어요. Y puede ser que ellos tengan una parte de la Biblia. 그 모티브에 여러 가지 것들을 가미하는 겁니다. Pero con esta parte empiezan a agregar muchas cosas. 그래서 전도가 전 세계적인 전도가 일어나지 않는 겁니다. Por eso es que no ocurre un evangelismo a nivel de todo el mundo. 성경의 복음을 가진 자가 열심히 하면 전도가 됩니다. Si las personas que tienen el evangelio de la Biblia se esfuerzan, se podrá llegar a un 근데 우리는 지금 evangelismo. 그게 아니에요. Pero no es 이 para eso lo 복음을 que 가지고 estamos. 어디로 가고 있냐? Con ese evangelio, ¿dónde nos dirigimos? 당대 세계 복음을 향해서 뛰는 겁니다. Nosotros nos dirigimos hacia la evangelización mundial en nuestros días. 여기 브라질 출신 계시잖아요. Aquí hay un brasilero. 축구 잘하는 사람들 많습니다. Hay muchos futbolistas buenos. 공 잘 찹니다. Y son buenos cuando es fútbol. 아르헨티나도 있고 칠레도 있고 Está Chile y Argentina también. 공 잘 찹니다. Son buenos futbolistas. 이 어떤 사람들 만나도 동네에서 공 차는 사람이 많아요. Y entonces a cualquier pueblo al que vayamos hay personas buenas en el fútbol. 공 좀 차는 사람들을 구하는 건 어렵지가 않아요. Y no es difícil conseguir a personas que son decentes jugando el fútbol. 하지만 세계에서 제일 잘 차는 사람을 만나는 건 어렵습니다. Pero el encontrarnos con los mejores jugadores del fútbol en todo el mundo es difícil. 동네 대회에서 이기기는 어렵지 않습니다. Y no es difícil ganar en un campeonato regional, 하지만 digamos. 세계 대회에서 이기는 건 어렵다니까. Pero el ganar en uno a nivel mundial es difícil. 우리는 뭐 하는 것이냐면 Entonces nosotros qué estamos 이 haciendo? 복음을 가지고 세계 복음을 하자는 거예요. Nosotros estamos diciendo que con ese evangelio tenemos que alcanzar la 그것도 evangelización 당대 mundial. 세계 복음을 하자는 거예요. Y eso hacerlo en nuestros días. 그러려면 100% 성경의 전도 아니면 불가능합니다. Y si es así, entonces si no es el evangelismo 100% de la Biblia, es imposible. 성경의 복음은 성경의 전도라 해야지 요거 가능하단 말이에요. Debe de ser con el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia para que la evangelización mundial en nuestros días sea 그래서 posible. 당대 세계복음화 주님의 재림을 준비한 요거 가능할 수 있는 성경의 전도를 얘기하는 겁니다. Por eso estamos hablando
del evangelismo de la Biblia con el que es posible la venida del Señor, la evangelización mundial en nuestros días. 그냥 교회 유익시키는 거 말고 No simplemente que se beneficie a la 전도 안 iglesia. 되는데 좀 전도 되게 하는 이 정도 말고 No es simplemente al nivel de que no estamos evangelizando ahora sí, 당대 세계복음화를 완성할 수 있는 성경의 전도. sino la evangelización, el evangelismo de la Biblia que puede cumplir la evangelización mundial en nuestros días. 지금부터는 요 얘기를 하는 겁니다. Esto es de lo que vamos a hablar ahora. 성경의 복음만 가지고 있어도 전도는 됩니다. Porque aunque tengamos el evangelio de la Biblia, ocurre el evangelismo 교회가 좀 부흥될 겁니다. y se avivará un poco la iglesia. 하지만 그 얘기를 하는 게 Sin embargo, no estamos hablando de solo 당대 esto. 세계복음화 해야 될 거 아니에요. Hay que hacer la evangelización mundial en nuestros 그러려면 días. 100% 성경의 전도라 해야 됩니다. Y si es así, debe de ser el evangelismo 100% de la Biblia. 멕시코에 그 지난번 사역 중에 그 어떤 목사님 한 분을 만났습니다. Nos encontramos con un pastor la vez pasada de México. 레온이라는 도시가 기독교 복음화율이 0.5%도 안 됩니다. La ciudad de León tiene como porcentaje de cristianismo solo el 0.5%. 그 인근의 도시에서는 이 침묵의 도시라는 데가 있는데요. Y hay una región adyacente que se llama como la región del silencio. 길거리에서 복음을 전하면 채찍에 맞을 수도 있고 권총에 맞을 수도 있답니다. Y dicen que si uno predica el evangelio en las calles en este lugar puede ser azotado, flagelado con 워낙 un látigo 천주교 세력이 강해가지고 o disparado con una pistola por la fuerza católica 그런 que hay allí. 도시에서 목회를 합니다. Y en esta región está haciendo este ministerio. 교회를 가봤는데요, 정말 좋아요. Fui a su iglesia y es una iglesia muy grande. 한 3,000명 지금 들어가서 예배를 드린답니다. Y hay alrededor de 3,000 personas que hagan el culto en esa iglesia. 0.5%밖에 안 되는 그 도시에서 3,000명 목회를 합니다. Entonces tiene una iglesia de 3,000 en esta región que solo tiene el 0.5% de cristianos. 꽤나 능력 있는 분이잖아요. Es un pastor con bastante poder. 교회를 크게 하고 있고 영향을 많이 끼치고 있고 멕시코 전역에 영향을 끼치고 있는 분입니다. Y él está con una iglesia grande, está influenciando mucho y en toda México también. 이분을 만났습니다. Nos encontramos con él. 중간에 로베르토 목사님 만나게 해줬어요. El pastor Roberto nos abrió este encuentro, 근데 우리에 대한 소개를 안 했어. pero no presentó quiénes éramos. 이분이 우리가 누군지 몰라요. Y él no sabía quiénes éramos. 그래 만났는데 우리 보고 얘기해보라고 얘기해요. Y entonces nos encontramos con él y él nos dijo, a ver, dinos. 나중에 알고 보니까 이 목사님을 찾아온 분이 워낙 많은 겁니다. Luego nosotros descubrimos que hay muchas personas que buscaban a este pastor. 교회 본당 사용하게 해달라. Por favor, permítanos usar su santuario. 어떤 행사하는데 성도 좀 보내달라. O envíenos algunos miembros para este evento. 무슨 행사하는데 돈이 좀 필요하다. O necesitamos fondos para este evento. 워낙 많은 사람들이 찾아오고 Muchas personas lo venían a buscar para estas 우리도 cosas. 그런 사람인 줄 알았는 거. Y él pensó que éramos personas así. 그래 부목사에 한 4명하고 이렇게 본인이 앉았어요. Por eso él estaba sentado con 4 de sus pastores. 처음에는 이렇게 뒤에 이렇게 딱 Y al principio estaba sentado así como Marcos. 얘기해봐. Entonces como que, a ver, dime. 1시간 제가 얘기했습니다. Y hablamos 1 hora. 성경의 복음, 성경의 전도를 얘기했어요. Hablamos del evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia. 일이 점점 앞으로 Y entonces empezó a inclinarse para 메시지를 enfrente. 깊이 듣기 Y 시작했어요. empezó a escuchar más a fondo. 충격을 받았어요. Y fue impactado. 나중에 고백하시면서 우시더라고요. Y luego, confesando, lloraba 그 부목사님들 앞에서 frente a sus pastores. 이런 것이었냐? Ah, era algo así. 이게 복음이냐? Esto es el evangelio. 성경의 전도 부분에 이분이 너무 도전 받은 것 같아요. Y fue muy desafiado con lo que es el evangelismo de la Biblia. 자기가 성경 많이 봤다. Y él había leído mucho la Biblia. 그 구절만 하더라도 100번 이상은 봤을 것이다. Y había visto cientos de veces ese pasaje. 근데 발견하지 못했다. Pero no lo había visto. 전혀 보지 못했다. Entonces no lo había visto. 이러면서 막 우시더라고요. Y lloraba así. 여러분들이 사역 보고 영상 보셨죠? Ustedes vieron el video el primer día. 실제로 성경의 전도 제대로 전달하면 반응 보이는 사람이 있습니다. Entonces hay personas que verdaderamente reaccionan a este evangelismo de la Biblia. 큰 교회들 많아요. Hay muchas iglesias 그들이 grandes. 쓰는 전도 방법을 얘기하는 게 Y 아닙니다. no estamos hablando del método de evangelismo de ellos, 어떻게 세계복음을 완성할 거냐? sino cómo vamos a cumplir la evangelización mundial. 요 기준을 가지고 하는 겁니다. Esto es el estándar que vamos a tener. 국가 대표들만 딱 이렇게 브라질에서 가장 공 잘 차는 사람들만 모아놓은 게 국가 대표잖아요. Entonces los mejores jugadores de fútbol de toda Brasil se reúnen y este es el equipo nacional, por ejemplo. 그 국가 대표들이 모였을 때 하는 훈련이 따로 있다고. Entonces cuando se reúne este equipo nacional hay un entrenamiento aparte para estos, nada más. 그때 진정한 훈련이 시작된다. Y aquí empieza el verdadero entrenamiento. 그렇죠? ¿O no es así? 그 얘기를 지금 드리는 거예요. Esto es lo que estamos 우리는 그 hablando ahora. 정도의 수준을 얘기하는 겁니다. Estamos hablando de este nivel, 나라를 정리하고 de poder organizar un 대륙을 país, 장악할 de poder dominar un 그 continente. 얘기하는 겁니다. Eso es lo que estamos hablando. 그냥 적당하게 열심히 하자는 얘기를 하는 게 No 아니고 simplemente nos estamos hablando de esforzarnos, 당세복을 완성하자는 얘기죠. sino cumplir la evangelización mundial en nuestros 그 얘기를 días. 지금부터 드릴 겁니다. Eso es de lo que vamos a hablar ahora. 그래 적지 않은 많은 은혜들이 있을 겁니다. Por eso creo que Dios derramará mucha gracia. 교제도 다룰 거고요. Vamos a tratar también
también 자, con 기본적으로 성경의 전도를 좀 이해하겠습니다. unos materiales, pero primero vamos a entender el evangelismo de la 골로새 4장을 Biblia. 한번 보겠습니다. Vamos a ver Colosenses 4 primero. 골로새 4장. 오늘 여러분 성경의 전도를 여러분 완전히 이해하셔야 됩니다. Entonces hoy tenemos que entender completamente el evangelismo de la Biblia. 4장 3절입니다. Vamos a ver Colosenses 4, versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. 수십 년 전도한 바울이 한 말입니다. Entonces Pablo, que había evangelizado durante muchos años, decía, 이 말 안에 전도의 원리가 다 들어있습니다. dentro de esa palabra la verdad está todo el principio del evangelismo también. 예수님이 했던 전도, 사도들이 했던 전도, 초대교회 전도가 이 한 구절 안에 다 녹아 있습니다. En ese versículo podemos ver el evangelismo que enseñó Jesús, el que hacía la iglesia primitiva y todos los apóstoles. 그걸 오늘 하나씩 설명할 건데. Hoy vamos a explicar cada una de estas 이게 cosas. 뭐라고 얘기했냐면 ¿Qué nos dice aquí? 우리를 위해서 기도해달라. Por favor, oren por nosotros. 이래놓고 하는 말이 Y pedía 전도의 문을 열어달라고 기도해달라. para que se nos abra puerta para la palabra. 그렇게 표현했어요. Esto es lo que expresó. 바울이 누굽니까? ¿Y quién era Pablo? 지구상에 가장 전도 잘하는 사람이에요. Pablo era el mejor evangelista del mundo. 그 사람이 하는 겁니다. Y él decía, 열심히 한다고 되는 게 아니에요. no es por esfuerzo, 전도해보고 알았다. sino evangelizando él supo. 전도에는 문이 있구나. Ah, hay puertas para el evangelismo. 문이 있구나. Hay puertas. 그게 열려져야 되는 거예요. Y esas tienen que ser abiertas. 깨달아진 거예요. Él se percató de esto. 낚시를 해보신 분은 아실 겁니다. Los que han pescado saben 모든 바다 밑에 물고기 있는 게 que 아니에요. no en todas las partes del mar hay peces, 물고기 집이 따로 있다. sino que hay lugares en donde los peces se 거기에 reúnen aparte. 낚싯대를 들여야지 고기 무는 법입니다. Y allí debe caer el anzuelo para que los peces muerdan. 해보신 분들이 알아요. Las personas que lo han hecho lo saben. 마찬가지입니다. De la misma forma, 열심히 한다고 경험 가지고 되는 게 전도가 아닙니다. no con esfuerzo, no con experiencia resulta el evangelismo, 전도에 문이 있고 sino hay puertas para la 그 palabra. 문을 통해서 전도가 폭발적으로 열리는 겁니다. Y a través de estas puertas se abre lo que es el evangelismo de forma explosiva. 두 번째입니다. 문이 열리면 뭐 해야 되냐? Y si se abren las puertas, ¿qué hay que hacer? Lo segundo, 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를. con el fin de dar a conocer el misterio de Cristo. 이게 두 번째 포인트입니다. Eso es el segundo punto. 교회 데리고 오는 게 아닙니다. No es traerlo a la iglesia. 그건 후자입니다. Eso es algo después. 뭘 전달해야 되냐? Pero ¿qué es lo que hay que transmitir? 그리스도의 비밀을 말해요. El misterio de Cristo. 한두 번 하는 게 아니고 No solo una o dos 이 veces, 사람이 정말로 그리스도가 각인될 정도로 비밀을 얘기해요. sino que estamos hablando de un misterio lo suficiente para que él pueda ser grabado 요 con este 두 가지가 mensaje. 가장 큰 포인트입니다. Estos son los dos puntos grandes. 문이 있다는 거죠. Hay puertas. 문이 열리면 Y si se abre la puerta, 그리스도의 비밀을 말해라. es hablar el misterio de Cristo. 요 얘기입니다. Es esto. 요걸 하나씩 이제 풀어드리겠습니다. Ahora vamos a explicarlo más a fondo. 예수님이 정말 이렇게 말씀하셨냐? ¿Será que verdaderamente Jesús habló así? 찾아보겠습니다. Vamos a buscarlo. 예수님이 전도에 대해서 가장 정확하게 가르친 성경 본문이 있습니다. Podemos ver pasajes en donde Jesús enseña más precisamente acerca del evangelismo. 하나가 마태복음 10장, 하나가 누가복음 10장입니다. Uno de los pasajes es Mateo 10, otro de los pasajes es Lucas 10. 마태복음 10장은 12제자에게, 누가복음 10장은 70일 제자에게 말씀하신 거죠. Podemos ver en Mateo 10 que era a los 12 y en Lucas 10 a los 70. 그 중에 양이 많기 때문에 마태복음 10장에 5절로 13절만 보겠습니다. Y como hay mucho de qué hablar, vamos a ver primero en Mateo 10 del 5 al 13. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea en donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. 여기 보면 8절에 병든 자 고치고 죽은 자 살리고 나병한 자 깨끗하게 하고 귀신 쫓아내고 거저 받았으니 거저 주라. 9절에 은이나 금이나 동을 가지지 말라. 10절에 여행 위하여 배낭이나 두벌 옷이나 신이나 지팡이를 가지지 말라. Entonces en el versículo 8 nos dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. En el versículo 9: no os probáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de las túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero tiene su alimento. 사실은 이거는 본론이 아닙니다. La verdad, esto no es lo principal. 이건 서론입니다. Esto es lo introductorio. 지금 병 고쳐라 지금 그 얘기를 하는 게 No les está diciendo simplemente sanen a las personas, 둘씩 짝지어서 마을로 보냈어요. sino los envió de dos en dos a cada ciudad. 여러분 특별히 쿠바 같은 데 전도 많이 하거든요. Especialmente
especialmente en Cuba la gente evangeliza mucho. 얼마 전까지 전도가 불법이었던 그 나라가 문이 열리면서 많이 하고 있습니다. Y entonces hasta hace poco era ilegal evangelizar en este país, pero se abrieron las puertas y las personas están empezándolo a hacer. 제가 한 2년 전에 가서 이제 이렇게 전도를 도와드렸는데 Hace 2 años fuimos a Cuba para ayudar un poco en esto. 가슴에 불은 타요. Y tienen un ardor en su corazón. 그런데 일단 나가서 누구한테 나가서 Pero ellos salen y a dónde van. 무슨 말을 해야 될지 모르는 거예요. No saben con quién ir y qué hablar. 이게 겨우 본인이 은혜 받은 거. Entonces apenas vienen y comparten lo que ellos han recibido de gracia y su testimonio. 그 정도의 수준이었습니다. Y hasta este punto estaban. 아니 쿠바뿐만 아니라 대부분이 그럴 겁니다. Pero no creo que solo sea Cuba. Yo creo que la mayoría de las personas 특별히 estarán 미국이라는 이 así. 나라는 전도가 어렵다고 하는 나라잖아요. Especialmente en Estados Unidos es difícil evangelizar. 이 현장에 나가서 전도 내보내면 굉장히 어려워합니다. Y entonces cuando uno envía al campo a las personas a evangelizar, las personas piensan que es muy 많이 difícil 힘들어합니다. y piensan que es 근데 complicado. 막상 나가는 사람들의 고민은 두 가지입니다. Y las personas que salen se ponen a pensar 2 cosas. 오늘 목사님들 여기 2명씩 짝지어가지고 여기 전도하고 오라고 얘기하면 여러분 어떻게 하시겠습니까? Entonces si digamos hoy les decimos vayan de 2 en 2, los ponemos en equipos de 2 de 2, salgan aquí a evangelizar, 당장 ¿qué pensarían? 나가자마자 고민할 겁니다. Desde que salgan de la puerta pensarían, 어떻게 해야 되나? ¿cómo lo tengo que hacer? 누구한테 가지? ¿A quién voy? 만나면 뭐라고 말할까? Y si me encuentro con alguien, ¿qué le digo? 뭐 말한 게 대부분 본인이 간증 정도일 건데요. Porque la mayoría de personas habla de su testimonio nada más. 이게 과연 이런 고민이 성경적이냐 말이에요. Pero ¿será que el pensar de esa forma es de la forma de la Biblia? 예수님은 12 제자를 보내면서 그 고민을 없애버렸어요. Jesús enviando a los 12 hizo que no tuvieran que pensar en estos 2, 성경 그대로입니다. si no es de acuerdo a la Biblia. 고치라 이게 지금 중요한 게 Lo 아니에요. importante no es simplemente sanar 핵심 enfermedades. 포인트는 ¿Cuál es 뭐냐면 el punto principal? 이스라엘 집에 잃어버린 양이 있다. Que hay ovejas perdidas de la casa de Israel. 이게 핵심 포인트입니다. Esto es lo importante. 그러면서 7절에 구체적인 얘기를 했어요. Y el versículo 7 nos dice, 어느 마을에 가든지 y yendo a predicar diciendo, 전파하여 말하되 천국이 가까이 왔다 하라. el reino de los cielos se ha acercado. 그게 포인트입니다. Ese es el punto. 천국이 가까이 왔다. Ah, el reino de los cielos se ha acercado. 마을에 들어가서 Entren a las ciudades 천국이 가까이 왔다고 외쳐라. y griten que el reino de los cielos se ha acercado. 나중에 누가복음 10장하고 겹치는 본문이 나오는데요. Luego podemos ver un pasaje que es lo mismo en Lucas 10. 심지어 사람들 만나면 문안도 하지 마라 그랬어요. Incluso encontrándose con las personas, no las saluden. 조금 이따 보여드릴 겁니다. Luego vamos a enseñar esto. 마을에 가면 아무 말도 하지 말고 천국이 가까이 왔다라고 외쳐라. Entonces cuando vayan a los pueblos no digan nada, solo griten el reino de los cielos se ha acercado. 많은 사람들이 다 듣도록. Para que todas las personas escuchen. 이게 무슨 일입니까? ¿Pero qué es esto? 그래가지고 또 하는 얘기가 Y una 있어요. cosa más. 11절 12절에 보면 Si vemos en el versículo 11 y 12. 12절에 그 집에 들어가면서 평안하기를 빌라. En el versículo 12, y al entrar en la casa saludadla. 이런 말이 있습니다. Aquí nos dice esto. 두 본문을 자세하게 읽어보면 Entonces si leemos los 2 천국이 pasajes, 가까이 왔다고 외치고 entonces después de gritar el reino de los cielos se ha acercado, 모든 사람들이 이 사람들이 누군지 알 만큼 para que todas las personas sepan quién estaba gritando. 외치고 나서 집집마다 문 두들기라는 거예요. Y después de gritarlo hasta esta forma, vayan y toquen la puerta de cada casa. 사람들이 문을 열면 Y cuando las personas abran la puerta, 한마디만 하라는 거예요. díganles una cosa: 평안하십니까? paz con vosotros. 이렇게 하라는 거예요. Solo eso. 평안하냐는 말이 무슨 말입니까? ¿Qué era paz con vosotros? 이스라엘 나라 말이 인사말입니다. Era un saludo de Israel. 굿모닝, Era buenos días. 올라, Hola. 그거요. Era eso. 문 열자마자 Y cuando abría la puerta, 이렇게 사람이 딱 쳐다보니까 아까 그 마을 어귀에서 천국이 가까이 왔다 외쳤던 그 사람이라. entonces se dan cuenta, es esta persona la que estaba gritando, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. 많은 사람들이 반응이 뭡니까? Y muchos, ¿cómo reaccionarían? 그냥 문을 닫아요. Cierra la puerta. 문 닫아버려요. Entonces solo cerraría la 근데 puerta. 그 중에 그 말을 받는 사람이 Pero dentro de ellos hay personas que lo reciben. 그 중에 Dentro de todos. 천국이 가까웠다 말을 들었을 때 듣고 싶다. Cuando han escuchado, el reino de los cielos se ha acercado, yo quiero 요 escuchar de 사람들이 esto. 있다는 거예요. Hay personas 그 así. 사람들은 맞아 들을 것이다. Y ellos lo recibirán. 그 사람이 평안을 받을 사람이다. Estas personas son hijos de paz. 그러면 그 집에 머물면서 하나님 나라를 전해라. Y entonces quédense en esa casa y compartan el reino de Dios. 이게 큰 흐름입니다. Esto es como la corriente general. 무슨 말이냐면 ¿Qué significa? 11절에 보니까 El versículo 11. 어떤 성이나 마을에 들어가든지 그 중에 합당한 자를 찾아내어 너희가 떠나기까지 거기서 머물라. Mas en cualquier ciudad o aldea en donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. 사실은 마태복음 10장의 키는 요 본문입니다. La verdad es que la clave de Mateo 10 es esto. 그 마을에 합당한 자가 있다. Es que hay dignos en esta ciudad. 그거 찾는 게 전도라. Y el buscarlos es el evangelismo. 아까 골로새 4장 뭐라고 표현했냐면 ¿Qué es lo que había dicho Colosenses 4? 전도의 문이 있다. Que hay puertas para la palabra.
똑같은 얘기예요. Es lo mismo. 합당한 자가 있다. Hay dignos. 그 합당한 자를 찾으면 마을 떠나기까지 거기서 머물라. Y si se encuentran estos dignos, no salgáis de esta casa hasta que 거기서 se vayan. 머물면서 하나님 나라를 전하는 Y 것이죠. quédense en esta casa y compartan el reino de Dios. 누가복음 10장을 보고 한 번 더 이렇게 조명하고 나서 구체적인 설명을 드리겠습니다. Y entonces vamos a ver Lucas 10 y después de explicarlo un poco más, vamos a explicar, digamos, cómo. 누가복음 10장의 5절로 7절을 보겠습니다. Lucas 10, capítulo 5 al 7. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. 4절 후반절에 보니까 아무에게도 무난하지 말며 En la parte posterior del versículo 4 nos dice, ni a nadie saludéis por el camino. 천국이 가까이 왔다 이렇게 외칠 때는 아무에게도 무난하지 마라. Entonces, gritando, el reino de los cielos se ha acercado, no saluden a nadie. 그리고 5절에 어느 집에 들어가든지 먼저 평안하냐라고 물어라. Y en el versículo 5 nos dice, entren a todas las casas que vayan, ustedes pregunten, 그런 pase a esta 중에 그 casa. 말을 받을 사람이 있을 Y 것이다. hay personas que lo recibirán. 그러면 그 집에 들어가면서 이 집에서 저 집으로 옮기지도 말고 그 집에 유하면서 하나님 나라를 전해라. Entren a esta casa, no se pasen de una casa a la otra, moren en esta casa y compartan el reino. 요 본문을 두 본문을 자세하게 읽어보시면 큰 흐름은 그런 겁니다. Si nosotros miramos estos dos pasajes, podemos ver esta gran corriente. 예수님이 지금 전도를 가르친 거예요. Jesús enseñó el evangelismo. 영접시켜라 얘기하지 않았습니다. No dijo, hagan que la gente acepte. 이래라 저래라 얘기하지 않았습니다. No dijo, hagan esto, hagan lo otro. 키는 뭐냐? ¿Cuál es la clave? 합당한 자가 있다. Si no hay dignos, 그걸 찾아라. encuéntrenlos. 어떻게 찾으면 되냐? ¿Cómo hay que encontrarlos? 어렵지 않다. No es difícil. 마을 모든 사람들이 듣도록 천국이 가까이 왔다고 외쳐라. Griten para que todo el pueblo pueda escuchar, el reino de los cielos se ha 그게 acercado. 무슨 말입니까? ¿Qué significa? 표시를 내란 말이에요. Ustedes háganlo notar. 니네가 누군지 Ustedes hagan notar 천국의 quiénes son. 복음을 전하러 온 사람이라는지 표시를 내라는 거지. Hagan que se note que ustedes vienen a compartir el evangelio del reino. 그래놓고 한 명씩 확인해 보는 겁니다. Y confirmen a cada uno. 평안하냐? ¿Tienen paz? 확인만 해보는 거예요. Solo 그럼 confírmenlos. 많은 사람들이 거부하겠죠. Y muchas personas los 하지만 negarán. 합당한 자는 받아들입니다. Pero los dignos lo recibirán. 자, 요게 포인트입니다. Eso era el punto. 합당한 자를 찾아내라. Encuentren a los dignos. 마태복음 10장의 표현이고 마태복음 누가복음 10장의 표현으로는 평안을 받을 만한 사람을 찾아라. En Mateo 10 nos dice los dignos y en Lucas 10 nos dice los hijos de paz. 이게 아까 골로새 4장의 전도의 문입니다. Y eso es lo que podemos ver en Colosenses 4, las puertas para la 자, palabra. 요걸 조금 더 구체적으로 이제 설명해 보겠습니다. Hablando un poco más específicamente de esto. 여러분 전도의 비유와 가장 흡사한 게 천국 비유입니다. Podemos ver que de las parábolas del reino son muy cercanas a lo que es el evangelismo. 마태복음 13장이 천국 비유거든요. Podemos ver en Mateo 13 las parábolas del reino. 전부 전도와 연결돼 Y 있습니다. todas están conectadas al evangelismo. 전부 전도와 연결돼 있습니다. Todas conectadas al evangelismo. 합당한 자, 중요한 예비된 제자를 찾는 원리가 똑같이 있습니다. Entonces el principio para buscar las personas dignas a los hijos de paz es lo mismo. 몇 가지 비유가 있죠. Algunas parábolas hay. 겨자씨, Está la semilla de mostaza y la levadura. 가장 작은 것 같은데 Parece lo más pequeño. 가장 큰 나무가 되는 겨자씨. Y digamos la semilla de mostaza que se vuelve el árbol más grande. 적은 양으로 밀가루 전체를 부풀게 하는 누룩. O digamos la levadura que es pequeña pero leuda toda la masa. 다 제자를 얘기합니다. Toda habla de los discípulos. 밭에 보화가 감추어져 있대요. Y que hay un tesoro escondido en el campo, nos dice. 천국 비유인데 전도 비유입니다. Y es la parábola del reino, pero del 값진 evangelismo. 진주를 찾는 장사. O el mercader que busca la perla de gran valor. 두루다니면서 값진 진주만 찾아요. Y va de aquí para allá para buscar a la perla de gran valor. 전도적인 측면에 보면 다 이해가 돼요. Y entonces cuando miramos las parábolas del reino 합당한 es 자를 esto. 찾는 게 전도입니다. El buscar al digno es el 누룩을 evangelismo. 찾는 것이고 Buscar esta 겨자씨 levadura. 찾는 것이고 Buscar esta semilla de 값진 mostaza. 진주 찾는 Buscar 것이고 esta perla de gran valor. 밭에 감춘 보화를 찾는 겁니다. O el tesoro escondido en el campo. 그물 비유가 있어요. O la parábola de la red. 어부가 물고기를 다 잡아가지고 Y entonces viene el pescador y tira la red y atrapa todos 좋은 los 물고기 peces. 취하고 Y los buenos peces los deja en el 나쁜 cesto. 물고기 버리는 거예요. Y los malos los tira. 똑같습니다. Es lo mismo. 그 중에 가장 최고의 비유가 씨 뿌리는 Y 비유입니다. podemos ver de todas ellas la más grande el sembrador. 씨 뿌리는 자가 나가서 씨를 뿌릴세. Entonces venía el sembrador y rociaba las semillas. 길가, 돌짝, 가시떨기, 옥토에 떨어졌어요. Y cayeron las semillas en el camino, en el pedregal y el espino y la tierra buena. 옥토에 떨어지니 30배, 60배, 100배 열매 맺었습니다. Y al caer en la tierra buena tiene el fruto al 30, al 60, al 100 여기서
por 여기서 uno. 얘기하는 포인트는 뭐죠? Pero ¿cuál es el punto? 옥토가 있다는 거. Que hay tierra buena. 그게 포인트입니다. Ese es el punto. 옥토가 있다. Hay tierra buena. 옥토에 뿌려질 때 열매 맺는 Y cuando cae la tierra buena es que rinde frutos. 이게 전도입니다. Este es el evangelismo. 전도를 잘못 이해하면 Si entendemos mal el evangelismo, 옥토를 만들려고 해요. intentamos crear la tierra buena. 그래서 그렇게 힘든 겁니다. Por eso es tan difícil. 훈련으로 만들어지는 게 옥토가 아닙니다. Pero la tierra buena no se crea por entrenamiento, 원래 옥토가 있다니까. sino que hay tierra buena originalmente. 다이아몬드 원석을 가지고 이렇게 제대로 수봉해야지 가장 값진 보화가 되는데 Nosotros debemos de agarrar el diamante de la tierra para cortarlo y hacerlo el diamante de la mejor manera. 암만 다른 걸 잘 깎는다 하더라도 다이아몬드가 될 수가 Pero sin 없어요. importar que tan bien cortemos otros materiales, nunca van a ser un 원래 diamante. 옥토가 있다는 거예요. Es que hay tierra buena 그 originalmente. 옥토를 찾는 게 전도입니다. Y el buscar esta tierra buena es 그 el evangelismo. 옥토에 씨를 뿌리면 Y cuando rociamos la semilla en esta tierra 열매를 buena, 맺어요. entonces es que rinde 누가 frutos. 옥토인지 모르잖아요. Y no sabemos quién es la tierra 그러니까 buena. 씨를 뿌려보는 거예요. Por eso rociamos la semilla. 아까 모든 집에 들어가서 평안하냐라고 확인해 본 거와 마찬가지로 De la misma forma que el Señor nos decía, vayan a todas casas a 그냥 씨를 confirmar. 뿌려도 보는 겁니다. Rocíen la semilla. 옥토에 뿌려지면 열매 맺습니다. Y si cae la tierra buena, rinde fruto. 자, 정리하겠습니다. Organizándolo. 전도는 뭐냐? ¿Qué es el evangelismo? 이 복음을 가지고 O este evangelio 이 복음을 받을 합당한 자를 es buscar a la persona digna de recibir este 평안을 받을 evangelio, 만한 사람을 al hijo de paz, 옥토를 a esta tierra buena, 찾는 겁니다. buscarla. 그게 전도예요. Eso es el evangelismo. 요한복음 4장에는 그 대표적인 예가 나와 있습니다. En Juan 4 podemos ver algo muy representativo. 예수님은 누가 옥토인 줄 아시잖아요. Jesús sabe quién es la tierra buena. 이 사마리아 여인을 만났습니다. Se encontró con la mujer de Samaria 자, 이 한 사람 살렸습니다. y salvó a una persona. 어떤 일이 벌어졌죠? ¿Y qué pasó? 이 한 사람이 마을을 다 살립니다. Esta persona salvó a toda su ciudad. 이 집에서 저 집으로 옮길 필요가 없어요. No hay necesidad de pasarse de casa en 이 casa, 사람이 문이라니까. porque ella es la 이 puerta. 사람 살리면 다 살리게 돼 Y si se 있어요. salva ella, se salvan todos. 그게 원리입니다. Es el principio. 고구마 캐보신 적이 있으십니까? Ustedes han hervido camotes también, ¿verdad? 고구마 Papas dulces. 줄기 땡기면 쫙 딸려옵니다. Y cuando nosotros jalamos el camote de la tierra, entonces jalamos uno, pero empiezan a salir todos, 쫙 ¿no? 딸려온다니까. Y entonces empiezan a salir todas las 옥토가 papas. 전도의 문이요. Pero digamos, la tierra buena es la 찾으면 puerta. 열매가 딸려오게 돼 있습니다. Entonces los frutos siguen. 예수님께 바울이 쓴 표현 중에 이런 표현이 있습니다. Una de las expresiones que usaba Pablo era esta. 비유를 들었는데요. Él daba una comparación. 그릇 비유를 들었어요. Y entonces daba, digamos, de estos envases, de estos vasos. 토기장애가 그릇을 만드는데 Cuando el alfarero hace los 각 envases. 종류대로 만들었다는 비유가 있잖아요. Y entonces los hace de acuerdo a cada medida. 하나님 그렇게 만드셨어요. Y Dios los hizo de esa forma. 옥토를 만드셨다. Él hizo la tierra buena. 요런 사람 왜 그렇게 만들었습니까? 핑계할 이유가 없어요. 하나님이 Y 만드셨어요. no hay razón de decir, ¿por qué esta es la tierra buena? No, Dios lo 그 hizo 사람 así. 살리면 다 살리게 Y si 돼요. salvamos a esta persona, se salva todo. 루디아가 옥토입니다. Lidia era la tierra buena. 야손이 옥토라니까. Jasón era la tierra buena. 브리스가 부부가 옥토입니다. Priscila y Aquila era 그 tierra 사람 buena. 찾으면 그 지역 살리게 돼요. Porque si se encontró a esta persona, se salvó la 그게 región. 전도의 원리입니다. Eso es el principio del 가장 evangelismo. 중요한 원리입니다. Era el principio más 전도는 importante. 합당한 자를 찾는 겁니다. El evangelismo es buscar a la persona 예비된 자를 찾는 겁니다. digna, a la persona preparada. 옥토를 찾는 겁니다. Es buscar la tierra buena. 자, 이걸 한번 적용해 보겠습니다. Y ahora aplicándolo para nosotros. 여러분에 비해서 제가 나이는 많지는 않습니다. Y yo no tengo mucha edad en comparación a 하지만 ustedes, 많은 경험을 했습니다. pero he experimentado mucho. 저는 여러분 죽을 뻔했습니다. Yo he pasado riesgo de muerte muchas veces. 교통사고도 몇 번 났었고 Y he tenido accidentes de tráfico varias veces. 고속도로에서 차를 몰고 있는데 타이어가 터지기도 하고 Y a veces estaba en la carretera con mi carro y a veces se pinchó una 고속도로에서 llanta. 차를 100km 이상 밟고 있는데 브레이크가 안 들어요. O digamos estaba a más de 100 kilómetros por hora y se me arruinó el freno. 앞에 이 정체가 돼가지고 차가 서고 있는데 Y los carros enfrente están parando. 한 2-3km 앞에 차가 다 서 있는데 Y todos los carros frente a 20, 30 kilómetros están 4차선 parados. 중에 제가 1차선으로 달리고 있고 Y yo estaba de los 4 carriles en el primero. 브레이크를 밟았는데 안 밟혀. Y entonces paraba con el freno y no paraba. 오일이 다 된 것 같아요. Y yo creo que ya se había arruinado 그대로 el aceite. 밟으면 둘 중에 여튼 같이 죽게 돼 있는 그런 상황이에요. Y entonces si seguía así, entonces uno de los dos moríamos. 차들은 계속 달려오고 Y los carros seguían viniendo. 얼마나 진땀이 나든지 Y entonces verdaderamente empecé a sudar. 정말로 짧은 순간에 2, 3, 4차선이 틈이 났어요. Y entonces en un momento muy breve en la tercera y el tercero y cuarto carril empezó un camino. 쫙 갓길라고 가가지고 Y entonces me fui a ese camino. 끝까지 밟아보니 조금 걸려요. Y hasta el final yo empecé a apretar el freno y un poco funcionaba. 브레이크 오일이 조금 남은 거예요. Porque me parecía que quedaba un poco de aceite. 그래서 살아난 경험도 있고 Y así pues pude sobrevivir una vez. 많은 일이 있었습니다. Ocurrieron muchas 그 cosas. 중에 하나 남들보다 특별한 경험이 Uno de ellos es tal vez más peculiar que los demás. 1997년도에 있었습니다. En
1997. 한국은 군대를 나갑니다. Digamos, en Corea uno va al ejército. 안 가는 특별한 사람이 몇 명 있어요. Hay algunas personas especiales que no van. 우리 중에도 있는데 Entre nosotros también. 그런 사람은 신의 아들이라는 별명을 가지고 있어요. Entonces ellos tienen el apodo de hijos de Dios o algo así. 하나님의 자녀죠. Sí, hijos de Dios. 97년도에 제가 있었던 사건입니다. En el año 97 ocurrió esto. 군대 고참이 폭탄 들고 있다가 터졌어요. Que uno de mis superiores en el ejército tenía una bomba en su mano y esta bomba explotó en su mano. 이만한 폭탄이 터져버렸어요. Una bomba de este tamaño explotó. 그 사람 그 자리에 갈기갈기 찢겨서 Esta 죽었어요. persona fue descuartizada al instante. 제가 옆에 있었습니다. Yo estaba a la par 저는 파편 2대를 맞았어요. y 2 fragmentos cayeron en mí. 지금도 제 왼 다리에는 박혀 있어요. Todavía en mi pie izquierdo hay un fragmento 그리고 하나 여기 y 박혔어요. otro de ellos cayó acá, 왼쪽 가슴에. en mi pecho izquierdo, 심장 앞인데. frente al corazón. 저 왼쪽 주머니에 제가 뭘로 두었으니 Pero en este bolsillo, ¿qué tenía yo? 성경 암송 카드. Tarjetas para memorizar la Biblia. 그 성경 암송 카드에 파편이 맞아가지고 살아났어요. Y allí cayó el fragmento y se incrustó ahí, por eso viví. 그 성경 암송 카드에 파편 박힌 걸 보는데 움직이질 못하겠다. Y en el momento en el que yo miraba estas tarjetas y el fragmento incrustado, no podía moverme. 91년도에 있었던 사람. Fue en el año 91. 여러분 같으면 어찌 살았겠습니까? ¿Y cómo habrían vivido ustedes después de esto? 제가 그걸 보는데 부인을 못하겠더라고. 하나님 나를 살리셨고. Y después de ver esto, no podía negar que Dios me había salvado. 정말로 열심히 했습니다. Y me esforcé muchísimo. 정말로 열심히 성경 읽고 기도하고 전도했습니다. Me esforcé muchísimo en leer la Biblia, en orar y en evangelizar. 근데 다른 건 잘 Y 되는데 todo lo demás yo lo podía hacer bien. 성경도 수십 번 읽고 Leía muchas veces la Biblia 정말 기도를 하루에 몇 시간씩 하고 y oraba muchas horas al día. 교회 일이라면 생명 걸고 Y si era algo de la iglesia, daba mi vida. 수많은 기독교 서적을 읽고 Y leía muchos textos 다른 cristianos. 다잘 되는데 Hacía todo bien. 전도가 안 돼요. Pero el evangelismo no me resultaba. 전도가 너무너무 어려워. Era muy difícil evangelizar. 열심을 가지고 나가도 방법을 얘기해 준 사람도 없고 Y con diligencia salía al campo, pero nadie me decía cómo. 뭐 CCC 사형리 같은 거 전도 폭발 같은 거 훈련 받아도 나가도 안 돼. Y entonces iba con el CCC o las 4 leyes espirituales o con el evangelismo explosivo y nada resultaba. 일단 말을 걸기도 힘들고 Porque primeramente era difícil 말이 hablar. 되면 뭔 얘기를 해야 될지 몰라요. Y cuando yo lograba entablar una conversación no sabía qué decir. 날씨가 어떻다는 둥 Ah, es que el clima es así. 정치가 어떻다는 Es que la política. 실컷 얘기하도 하는데 전도가 안 Y 돼. hablaba un montón de cosas, pero no 내 resultaba el 폭탄 evangelismo. 맞은 얘기가 이 사람한테 도움이 되겠냔 말이야. Porque el hecho de que haya explotado una bomba conmigo es de ayuda a la otra persona. 조금만 마음문 열면 폭탄 맞은 얘기 계속 했어요. Y entonces si abría un poco la puerta de su corazón, yo seguía hablando de la bomba. 내 폭탄 맞은 얘기가 지 사람한테 무슨 상관이 있어요? Pero el hecho de que yo haya sobrevivido a una bomba, ¿qué relación tiene con esa persona? 할수록 힘들다 Y 해서 mientras más lo hacía, más me costaba. 표현은 안 했는데. Y no lo decía. 여러분 지금 전도 열심히 나가는 사람들 물어보세요. Pregúntenle a las personas que evangelizan en el campo. 열심히 내서 가는데 할수록 힘들다는 생각을 가질 겁니다. Y las personas que van, se esfuerzan mucho, pero mientras más van, más les 그러다가 cuesta. 알게 하시기. Y luego yo pude descubrir eso. 열심으로 하는 게 아니구나. No es con esfuerzo. 무조건 하는 게 No 아니구나. es solo hacerlo porque sí. 전도는 답이 있어야 하는 거고 Sino el evangelismo es con la respuesta que lo 답을 tengo que 가진 hacer. 자가 성경대로 해야 되는 거구나. Y las personas que poseen la respuesta deben de hacerlo de la forma de la Biblia. 디모데후서 2장에 보니까 Y si nosotros podemos ver 경기하는 자가 법대로 해야 된다 그랬어요. que los corredores tienen que correr de acuerdo a las reglas. 성경대로 해야 되는 거예요. Tienen que hacerlo de acuerdo a la Biblia. 전도는 예비된 자를 찾는 거구나. El evangelismo es buscar las personas preparadas. 그 시간표에 예비된 자가 있어요. Hay personas preparadas en este tiempo. 예를 들면 어제는 아니었는데 오늘인 사람 있잖아. Por ejemplo, personas que ayer no eran, pero hoy sí son. 작년엔 아니었는데 올해 갈급해진 사람 있잖아. Personas que el año pasado no eran, pero tenían una sed 그 durante un año. 시간표에 예비된 사람이 있어요. Personas preparadas en este tiempo. 그 사람을 찾는 거구나. Es buscarlas a ellos. 그 사람 찾는 거 어렵냐? ¿Y es difícil buscarlos? 어렵지 않다는 걸 No 알게 es 됐어. difícil. 마태복음 10장, 누가복음 10장의 원리대로 De acuerdo a los principios de Mateo 10 y Lucas 10. 내가 누군지 표시를 내고 Hago notar quién soy yo. 당신에게 전도하러 왔다. Y yo vine a evangelizarle. 한마디만 던지면 돼. Solo una palabra, una frase es 그러면 suficiente. 반응이 나온다고. Entonces podemos ver la reacción. 예전에는 전도 나가서 2시간이면 채 10명도 채 못 만났을 겁니다. Anteriormente salía 2-3 horas a evangelizar y me encontraba por lo mucho 10 personas. 하지만 지금은 2시간 나가면 몇백 명 만나요. Pero ahora puedo salir 2 horas y encontrarme con cientos. 몇백 명 만나서 그 안에 예비된 자를 찾습니다. Encontrarme con cientos y encontrar a las personas preparadas dentro de ellos. 어렵지가 No 않아요. es difícil.
평안하냐라고 물어보라고 얘기했습니다. Él nos dice que pregunten paz con vosotros. 동일합니다. Es lo mismo. 한 가지 질문만 내면 돼요. Entonces, una pregunta. 그 질문 안에 내가 누구며 당신한테 뭐하러 왔다라고 포함되어 있는 질문 하나면 됩니다. Entonces, una pregunta que incluya quién soy yo y qué vengo a hacer. 질문 자체 많이 고민할 필요도 No hay 없어요. necesidad de pensar demasiado en la pregunta. 그냥 얘기하면 돼요. Simplemente diga, 하나님 만나는 길이 있다 들어보겠냐? hay un camino para encontrarse con Dios, ¿lo quiere escuchar? 그 질문이 전부입니다. Con esa pregunta es 천국 suficiente. 가는 길이 있다 들어보겠냐? Hay un camino para ir al cielo, ¿lo quiere escuchar? 당신 죄 문제 해결되는 길이 있다 들어보겠냐? Hay un camino para que se resuelva su pecado, ¿lo 당신 quiere 인생 escuchar? 문제 해결되는 길이 있다 들어보겠냐? Hay un camino para resolver el problema de su vida, ¿lo quiere escuchar? 질문 하나만 던져보면 Con una pregunta. 대부분의 사람들이 다 거절합니다. La mayoría de preguntas los negará, 비웃습니다. o se burlarán, 욕할 겁니다. o los insultarán. 하지만 그 질문을 듣는 중에 Pero dentro de las personas que escuchan esto, 예비된 사람이 있어요. hay personas preparadas. 그 예비된 사람이 하나님께서 준비하신 사람. Y las personas preparadas de esa forma son las personas que Dios ha preparado. 그 사람에게 복음을 전합니다. Se les comparte el evangelio a ellos. 예수가 그리스도 대신 복음을 전합니다. El evangelio que Jesús es el Cristo. 저희가 대학에서 있었던 일입니다. En la universidad esto ocurría. 같이 전도 나갔는데 Cuando salíamos a 그 evangelizar. 리더 되는 친구가 저희한테 이렇게 제안을 했어요. Y entonces el líder nos había dado esta sugerencia. 오늘은 좀 특별한 질문을 한번 해보자는 거예요. Hoy hagamos una pregunta especial. 그때가 이제 부활절 이렇게 가까이 됐고 고난 주간이었습니다. Y era, digamos, la semana de pasión, esa semana. 그래서 사실은 많은 대학생들 중에 죽음을 고민하는 사람이 있을 것이다. Entonces habrá muchos universitarios que hoy estén pensando en la muerte. 그 부분을 우리가 해결해주면 어떻겠냐. ¿Qué pasaría si nosotros preguntáramos acerca de eso? 자살하는 사람들이 있을 것이다. Habrá personas que están contemplando el suicidio. 그래서 오늘은 그냥 예수 믿으세요 이런 얘기 하지 말고 Entonces hoy no solamente hablar, crea en Jesús, no eso. 죽음 문제 해결되는 길이 있다 들어보겠냐 그 얘기를 한번 해보자. Sino hoy preguntemos, hay un camino para resolver la muerte, ¿lo quiere escuchar? 이 대학생이 그렇게 제안을 했어요. Este universitario nos sugirió esto. 그래서 대학 들어가서 모든 만나는 사람들마다 그 얘기했어요. Y entramos a la universidad y le preguntamos a todos los universitarios, 죽음 문제 해결되는 길이 있다 들어보겠냐. hay un camino para solucionar la muerte, ¿lo quiere escuchar? 뭐 인사도 안 하고 Ni siquiera saludamos. 뭐 전혀 그 없이 그냥 바로 그런 질문을 했습니다. Nada, solo le preguntamos. 그러니까 이 대학생들이 기가 막혀 하죠. Entonces los universitarios se quedaban muy sorprendidos 미쳤다면서. de que estaban locos 이런 ellos. 사람도 보이고 Personas que nos decían esto, 그냥 뭐 반응 안 보이는 사람들도 보이고 personas que no reaccionaban. 많은 사람들이 지나갔습니다. Pero pasaron muchas personas. 근데 맨 마지막에 Y al último, 어떤 한 친구를 만났어요. una persona. 혹시 죽음 문제 해결되는 길이 있다 Hay 들어보겠냐. un camino para solucionar la muerte, ¿lo 이 quiere escuchar? 사람은 다시 질문해봐라. Pregúnteme otra vez. 죽음 문제 해결되는 길이 있다 들어보겠냐. Hay un camino para resolver la 이 muerte, ¿lo 사람은 quiere escuchar? 있는 거예요. Y él se queda quieto. 그러더니만 팔목을 걷어요. Y entonces se levantó la manga 문신 몇 개를 보여줍니다. y nos enseñó algunos 이게 tatuajes. 무슨 얘기냐. ¿Y de qué era? 6개월 전에 자기 형 죽었고 Que hace 6 meses había muerto su 5개월 esposo. 전에 자기 엄마 죽었고 Está muerto su hermano mayor, su 자기 madre. 친척들이 몇 개월 전에 다 죽은 거예요. Y algunos meses atrás habían muerto todas las personas 죽을 relacionadas. 때마다 문신을 걸었어요. Y siempre que se moría alguien, él se ponía un tatuaje. 이제 자기 차례라. Y ahora es mi turno, decía él. 하루하루를 두려움으로 살고 있는 거예요. Todos los días vivía con miedo. 생전 처음 보는 사람이 죽음 문제 해결되는 길이 있다 들어보겠냐. Y una persona que mira por primera vez en su vida, hay un camino para resolver la muerte. ¿Lo quiere escuchar? Me pregunta. Se sorprendió mucho. 어떻게 해결받을 수 ¿Y 있냐. cómo lo puedo resolver? 죽음을 이기신 분이 계시다. Hay alguien que venció la muerte. 부활은 죽음을 이겼다는 뜻이다. La resurrección es vencer la muerte. 그 예수를 그리스도로 믿으면 Y si creemos en ese Jesús como el Cristo, 생명이요 부활의 비밀이 너 속에 들어가게 돼. este misterio de vida y de resurrección estará en usted. 죽음 문제를 넘었을 뿐만 아니라 영원한 천국이 보존돼. Y no solamente traspasará la muerte, sino el cielo eterno le está garantizado. 이 친구 눈물로 영접했습니다. Y lloraba mientras aceptaba al 제가 Señor. 지금 얘기 드리는 것은 특별한 질문을 던지라는 얘기를 하는 게 Y 아니에요. no les estoy diciendo hagan una pregunta en particular, 있다는 거예요. sino que hay gente. 그 있는 걸 찾는 게 전도입니다. Y el encontrar a estas personas es el 그 말을 evangelismo. 이해하셔야 돼요. Hay que entender esto. 분명히 있습니다. Los hay claramente. 여러분들이 직장에 만약 간다고 얘기할 때 Por ejemplo, cuando van a su trabajo, 그 빌딩 안에 있다니까. dentro de ese edificio hay personas así, 살리러 가는 사람이 없어요. pero no hay quien los vaya a salvar. 자, 마이애미만 한번 생각해 봅시다. Pensemos en solo Miami. 마이애미에 예비된 구원받기로 예비된 사람이 얼마나 많을까요? ¿Cuántas personas preparadas para la salvación habrán en Miami? 얼마나 많을까요? ¿Qué tanta sea la cantidad? 여러분, 이 동성애자만 하더라도 10분의 1이 넘잖아요. Entonces, incluso los homosexuales son una décima parte de la población
separación. 아니 동성애 정상 아니잖아. Y no es común o normal ser 그런데도 homosexual. 그렇게 많은 사람들이 동성애를 하고 있어요. Pero aún así muchas personas están cayendo en la homosexualidad. 하물며 그런데 예비된 자가 없겠냔 말이에요. Incluso con la homosexualidad es así, pero creen que no hay 분명히 vínculos. 여러 군데 흩어져 있을 겁니다. Y habrá muchos esparcidos en todas 근데 여러분 partes. 진지하게 한번 질문해 보세요. Pero preguntemos seriamente, 누가 가고 있냔 말이에요. ¿quién está yendo por ellos? 예비된 자가 이렇게 많이 있는데 Hay tantos preparados, 가고 있습니까? pero ¿estamos yendo? 여러분들이 한번 생각해 보세요. Pensemos bien. 여러분 최근에 전도 나간 적이 얼마나 있습니까? ¿Cuánto han salido al evangelismo? 여러분의 성도들은 얼마나 나갔습니까? ¿O los miembros de su iglesia? ¿Cuánto? 최근에 여러분의 성도들이 밖에 나가서 불신자들을 만난 사람이 몇 명이나 됩니까? Últimamente sus miembros han salido de la iglesia a encontrarse con no creyentes. 어마어마한 사람들이 마이애미 있습니다. Hay tantas personas en Miami. 그 속에 요소에 예비된 사람이 숨어 있어요. Y en cada rincón hay personas escondidas. 안 갑니다. Pero no vamos. 질문 하나만 하면 그 시간표에 예비된 자를 건져낼 수 있는데 Con una pregunta podríamos encontrar a la persona que Dios ha preparado para esta hora. 안 간다니까. Pero no vamos. 질문이 사실은 필요 없어요. La verdad es que ni siquiera es necesaria una 전도지만 pregunta. 저도 알아요. Incluso dando un material de 영어 evangelismo la 잘 gente 못하시는 sabe. 분은 상관없습니다. Las personas que no saben hablar solo no 전도지를 importa. 줘보시라니까. Compartan un material de evangelismo. 전달하는 게 목표가 아닙니다. El objetivo no es que la persona se quede con 저 esto, 보면 알아요. sino que cuando uno lo da, uno 누가 sabe. 예비된 자인지 아닌지. Uno sabe quién está preparado y no. 많은 사람 찢습니다. Muchas personas rompen el 안 material 받습니다. o no lo reciben 버립니다. o lo tiran. 하지만 예비된 자는 Pero los preparados, 어제 죽을까 고민했던 그런 사람은 las personas que estaban pensando ayer en si iban a morir o 지금 no, 숙면 문제 때문에 어떻게 살아야 될까 고민하는 사람은 las personas que tienen un gran problema y están cavilando cómo van a vivir, 그걸 받고 읽는다니까. lo reciben y lo leen. 그 사람이 예비된 자예요. Estas personas son preparadas. 그들에게 복음 전하면 됩니다. Y si se les comparte el evangelio es 여러분 todo. 꼭 두식 짝지어서 전도 현장에 나가서 전도해야 됩니까? Entonces, ¿acaso es de dos en dos que tenemos que ir al campo de evangelismo? 그럴 수도 있습니다. Puede ser así. 하지만 여러분 삶을 통해서 모든 만나지는 사람 확인될 수가 있습니다. Pero pueden confirmar a todas las personas a través de toda su vida cotidiana. 머리 하러 미용실에 갔어요. Entonces había ido a la peluquería a cortarme el 머리를 pelo. 하는데 최소 몇십 분 걸립니다. Y se tarda unos minutos para cortarse el pelo. 다른 지역에 제가 집회 때문에 갔다가 짧은 한 30분 시간 나서 머리 하러 갔어요. Y entonces fui a otra región y quedaban 30 minutos para cortarme el pelo. 아주머니가 막 머리를 해줘요. Y ella me empezó a cortar el pelo, la señora. 친구가 찾아왔어요. Y vino un amigo. 제 머리 해주면서 그 친구하고 대화를 해요. Y entonces esta persona estaba conversando con esa persona. 이 여자분들끼리 대화 뻔한 거 아니에요. Y estas dos mujeres hablaban y hablaban de lo que ya sabemos uno que hablan las mujeres. 남편 욕하고 Entonces hablando del esposo, 아이들 얘기하고 hablando de los hijos, 주로 그 얘기잖아요. es generalmente eso. 그 대화하는 중에 제가 끼어들었습니다. Y entonces en su conversación yo me entrometí. 그 문제 해결되는 길이 있다 들어보겠냐? Hay un camino para resolver ese problema, ¿lo quiere escuchar? 이 하지마, 듣겠다는 거예요, 둘이가. Y ellas dos dijeron, sí, yo lo quiero escuchar. 근데 사람이 4명이가 더 왔어요. Y empezaron a venir 4 personas más. 근데 머리 하면서 대여섯 명한테 메시지를 했다니까. Y entonces yo cortando el pelo le compartí el mensaje a 6 personas. 머리 아줌마 열심히 하면서 듣고. Y la persona que me estaba cortando el pelo, 다른 ella seguía. 아줌마는 제 옆에서 이렇게 쳐다보면서 듣고. Y las otras personas se me quedaban viendo. 머리 끝나고 다 영접했어요. Y después de terminarme de cortar el cabello, todos aceptaron. 그리고 그 미용실에 계속 말씀 문이 열렸어요. Y empezó a ocurrir el movimiento de la palabra en esta 저희 peluquería. 성도들도 그런 사람들이 있습니다. Y también dentro de nuestros miembros hay gente así. 아프면 병원을 가야 되잖아. Cuando a uno le duele algo, tiene que ir al hospital. 전부 다른 병원으로 일부러 가는 거예요. Y siempre van a un hospital diferente cada vez. 의사하고 대화하면서 전도자를 주고. Y hablando con el doctor, le da un material de evangelismo. 물건 살 일이 있으면 전부 다른 마트로 가요. Y si van a comprar algo, van siempre a un mercado diferente. 그러면서 전도지 주고. Y dan material de evangelismo. 초등학교 아이들을 데려갈 때 O cuando llevan a un niño de escuela primaria. 동물 모자 있잖아요. Hay como que, como digamos, estas gorras con forma de animal. 요걸 쓰고 아이 자기 아들하고 하니까 Y entonces como se pone esto y va con su hijo. 아이들이 재밌다고 막 모여들잖아요. Entonces los niños se reúnen diciendo que 그 eso es 아이들 모아놓고 entretenido. 복음 전하고 예수님 구주 영접. Y les comparte el evangelio a ellos y ellos aceptan a Jesús como 삶의 el Señor. 모든 현장에서 누가 예비된 자냐? Entonces en todos los aspectos de la vida, ¿quién es el preparado? 뭐 찾는 겁니다. Es buscarlos. 파라솔 학교 앞에 파라솔 갖다 놓고 O digamos una persona que puso una sombrilla frente a una escuela. 학교 마치고 지나간 많은 아이들에게 질문 하나씩 던집니다. Y esta persona cuando pasaba a los niños después de terminar la escuela les preguntaba una cosa. 혹시 귀신 꿈꾸는 아이 있어? ¿Hay algún niño que sueñe con fantasmas? 저 꾸는데요. Ah, yo sueño. 이리 와봐. Ven, a ver, ven. 복음 전하. Y le comparte el evangelio. 엄마를 미워하는 아이 있어? O hay algún niño que desprecia a su madre. 엄마를 어떻게 하고 싶어요? No quiero estar como mi madre. 너 decían 왜 그런 algunos. 줄 아니? ¿Sabes por qué estás así? 이리 와봐. Ven. 복음 전하는 Y le comparte el evangelio. 어떤 부모는
아이하고 일부러 놀이터에 놀러 갑니다. Y algunos padres que van al campo de juego con sus niños. 이 아이가 전도자라. Y estos niños eran 이 아이가 evangelistas. 친구를 데려와요. Y estos niños traen a sus amigos. 그러면 친구들과 같이 복음 전하요. Y les comparte el evangelio a ellos. 모든 생활의 현장 속에서 En todos los campos de la vida. 누가 예비된지 ¿Quién es el preparado? 확인하는 거예요. Es confirmarlo. 고구마 감자 익은 거 확인하는 방법이 어렵지 않잖아요. No es difícil confirmar que una papa o un camote está listo después de 찔러보면 verse. 되는 거잖아요. Simplemente se pica los 이 camotes y 원리 ya. 너무 간단한 원리입니다. Es algo tan simple. 하지만 전 세계 이 원리 그대로 하는 사람이 거의 없어요. Pero en todo el mundo no hay personas que lo estén haciendo así. 최근에 아프리카와 아시아 중심으로 일어났던 TPT라는 운동이 있습니다. Hay un movimiento que se llama TPT que ha ocurrido en Asia y en África. 약 10년 만에 교회를 30만 개 세웠어요. Y entonces en alrededor de 10 años han levantado 20,000, 30,000 iglesias. 이런 뭐 제대로 된 교회가 아닌 것 같고 거의 가정교회 수준인데요. Me parece que tal vez no son iglesias así formales, sino en casas. 그 TPT 운동의 키가 뭐냐? Pero ¿cuál era la clave de ellos? 옥토 있다는 거예요. Que hay tierra buena. 옥토 찾으면 바로 교회 하라는 거예요. Y entonces si se encuentra la tierra buena, ahora tú eres iglesia. 그게 원리였습니다. Eso era su principio. 이 단체가 뭔가 하나 본 거죠. Entonces esta organización vio algo. 근데 중요한 거는 모여서 교회 하는 게 중요한 게 Pero lo 아니고 importante no es que se reúnan y sean una iglesia. 뭘 전해야 되는지 모르고 있는 거예요. Pero es que no saben qué es lo que hay que compartir en 근데 todo esto. 옥토를 찾아서 하면 된다. 그 원리 하나만 찾았는데도 불구하고 10년 만에 교회를 아시아와 아프리카 전역에 20만 개 이상 세웠어요. Y entonces, a pesar de que no tenían que compartir, ellos simplemente habiendo visto el principio de la tierra buena en toda Asia y África, habían levantado alrededor de 200,000 iglesias. 어떤 아프리카에는 2년 만에 몇천 개 교회를 세웠어요. Y en algún lugar de África, en 2 años levantaron miles de iglesias. 교회를 세우는 게 중요한 게 Lo importante 아닙니다. no es levantar la 뭐가 iglesia, 전달돼야 되느냐 이게 중요한 sino qué 건데 es lo que tiene que ser transmitido. 그래도 옥토라는 이 방법을 깨달은 겁니다. Pero ellos se percataron de qué es la tierra buena. 여러분 이거는 성경에 있는 얘기입니다. Eso es algo que está en la Biblia. 우리가 만든 게 No es 아니에요. algo que hemos fabricado, 성경에 엄연히 있는데 이해를 못했어요. sino que está en la Biblia, pero no habíamos entendido. 전도하려고 하는 사람들이 예수님의 전도에 귀 기울여야 될 거 아니에요. Entonces los que quieren evangelizar deben de prestar atención a cómo Jesús enseñó, ¿no? 예수님이 어떻게 가르쳐 줬는지 알아야 될 거 Deben de 아닙니까? saber cómo Jesús enseñó a evangelizar. 근데 전부 다른 방법입니다. Pero estamos utilizando otro método. 마태복음 todos. 10장, 누가복음 10장은 깊이 보셔야 됩니다. Hay que ver profundamente Mateo 10 y Lucas 10. 깊이 보시면 깨닫게 돼요. Y si lo miramos profundamente nos percatamos. 어느 마을에는 합당한 자가 있다. En cualquier ciudad hay una persona digna. 혹시 없으면 신발에 먼지 떨어버리고 나오라고 Y si 얘기합니다. no las hay, ustedes sacúdanse los pies y sálganse. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 빨리 돌아야 되니까. Porque hay que ir a todos los lugares ya. 그래서 마태복음 10장 23절에는 뭐라고 얘기하고 Por 있냐면 eso es que ¿quién nos dice? También Mateo 23. 너희가 이스라엘 동네를 다 다니지 못하여서 En Mateo 10, 23 nos dice, sin poder recorrer todas las ciudades de Israel, 인자가 오리라 그래. vendrá el Hijo del Hombre. 그렇게 얘기했어요. Eso es lo que dijo. 빨리 돌아야지 살릴 거 아닙니까? Porque rápidamente hay que ir a todos los lugares a 교회 salvarlos. 유익이 아니고 No es para el beneficio de la iglesia, 어떻게 하면 당대 세계보고 말 sino 거냐. cómo podemos hacer la evangelización mundial 여러분 en nuestros 성도들이 días. 눈을 떼야 됩니다. Hay que abrir los ojos de los miembros. 전도는 예비된 자를 찾는 것이다. El evangelismo es buscar la persona preparada. 이게 똑같습니다. Es lo mismo. 우리 지역에서 전도하는 거와 전 세계적인 전도가 똑같은 원리요. Y entonces el evangelizar en nuestra región y en todo el mundo es lo mismo. 너희는 모든 족속으로 가서 제자를 삼아. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. 모든 족속으로 영접시키라고 하지 않았습니다. No dijo ir y hacer que todas las personas de todas las naciones 교회 세우라고 acepten. 하지 않았습니다. No dijo ir y hacer iglesias de todas las 모든 naciones, 족속으로 제자를 삼아. sino dijo ir y hacer discípulos de todas las naciones. 있다니까요. Hay personas. 예비된 자를 찾는 것이 전도. Y el buscar las personas preparadas es el evangelismo. 제발 여러분 이 눈을 떼시기 바랍니다. Ahora entendamos esto y abramos los ojos. Y si es así, es diferente. 여러분 생각해보세요. 여러분의 구역의 사람이 몇 명입니까? Pensemos bien, en su sector, ¿cuántas personas hay? 몇 명쯤 여러분의 마을, 여러분 교회 근처에 사십니까? O cerca de su iglesia, cerca de donde ustedes viven, ¿cuántas personas hay? 예를 들면 한 10만 명 사십니까? O digamos si hay alrededor de 100,000. 10만 명 정도면 여러분 혼자 1년 만에 다 정리합니다. Si son 100,000 en un año, ustedes pueden confirmar a todas. 진짜입니다. Es verdad. 하루에 나가서 100명 만나는 게 어렵냐? ¿Es difícil ir al día a encontrarse con 100 personas? 안 어렵다니까. No es difícil. 만나서 설득할 필요 없어요. No hay necesidad de convencerlos. 전도지 쫙 적으면 안다니까. Simplemente pueden dar un material a 아니 todos 말 que saben. 한마디 던지보면 알아요. O preguntarles una cosa. 우리 강 목사님께서 미국에 사신 일인데 El pastor Khan hizo esto en Estados Unidos. 대학에 들어갔습니다. Él entró a las universidades. 도서관에 갔대요. Él fue a una biblioteca. 다 공부하고 Y 앉아요. todos estudiando. 열심히 하고 있죠. Con mucho esfuerzo. 그 안에서 그 공부하고 있는 사람들 중에 에비덴자가 있을까요? 없을까요? Y entonces dentro de estos estudiantes harán personas preparadas o no. 있을 거 아니에요. Lo sabrá. 그래 전도지를 들고 Y entonces dio con un material. 조용히 공부하고 있는데
다 이렇게 옆에 하나씩 놨다. Y entonces a los estudiantes que estaban estudiando solo les dejó el material a la par, a cada uno. 방에 하나씩 놓은 거예요. Y entonces dejó un material a cada 그러니까 uno. 공부하고 그런데 이상하게 주니까 화날 거예요, 많은 Y 사람들이. muchas de estas personas que estaban estudiando se enojaban porque estaban estudiando y él les ponía esto. 막 인상을 쓰고 Y a veces se ponían con el rostro 종이를 duro 버리기도 o 하고. lo tiraban. 근데 공부하다가 종이를 보는 사람이 있어요. Pero había personas que miraban esto al estudiar. 예비된 자죠. Personas preparadas. 등을 두드려서 Y entonces solo le tocaba la espalda. 밖으로 나오라고. Sal. 끝입니다. Y ya. 예비된 자를 찾는 게 전도라니까. El buscar al preparado es el evangelismo. 많은 사람들이 자기 방법으로 해요. Muchos quieren hacerlo con su método. 라이터 갖다 대고 해가지고 뜨겁지 이게 전도 아니라니까. Entonces el poner un encendedor y decirle, mira, es caliente. No, eso no es el 이게 evangelismo. 전도가 아닙니다. Eso no es el evangelismo. 예비된 자가 있다니까. Si no hay personas 그거 preparadas. 찾는 게 전도예요. El buscarlos es el evangelismo. 많은 사람들이 이 말을 이해를 못하는 것 Y 같아요. muchos no entienden esto. 틀림없이 있습니다. Inequívocamente los hay. 전도의 문이 Hay 있다니까. puertas para la palabra. 전도의 문을 찾아야 돼요. Es buscar las puertas para la palabra. 예비된 자, 합당한 자, 평안을 받을 만한 사람을 찾는 겁니다. Encontrar a los dignos, a los hijos de paz, a los preparados. 정확하게 얘기하면 옥토를 찾는 겁니다. En otras palabras, buscar la tierra 저와 buena. 여러분들은 값진 진주를 찾는 장사요. Nosotros somos los mercaderes que van en busca de la perla de gran precio. 누가 값진 진주냐? 이거 찾는 ¿Quién es 거라니까요. esta perla de gran valor? 그 한 명 속에 다 들어있습니다. Y dentro de esta persona está todo. 이게 첫 번째입니다. Esto es lo 첫 primero. 번째 원리입니다. Ese es el 찾았으면 어찌해야 되겠냐? primer principio. Y si lo buscamos, ¿qué hacemos? 교회 데려오면 됩니까? ¿Hay que traerlo a la iglesia? 여러분 해보셨잖아요. Ustedes ya lo han hecho. 제 개인적인 경험인데요. Y personalmente yo he experimentado esto. 만 명한테 얘기를 하면 Que si hablamos con 10,000, 1000명이 영접 안 합니다. ni 1,000 aceptan. 영접하는 사람들 중에 100명이 교회 안 옵니다. Y de los que aceptan, ni 100 vienen a la iglesia. 100명이 교회 오더라도 한 2, 3개월 지나면 거의 떠납니다. Y aunque ni 100 vienen a la iglesia, de estas personas que vienen a la iglesia en 2-3 meses se van. 몇 명 안 남아요. No quedan muchos. 교회 데려온다는 게 이게 그냥 조금 문화 틀리다는 얘기가 아니라니까. Y el traerlos a la iglesia no es una diferencia cultural simplemente. 그 정도가 아닙니다. No es hasta ese punto. 데리고 오는 게 중요한 게 Lo 아니에요. importante no es traerlos, 살려야 돼요. sino hay que salvar a esta persona. 골로새 4장을 다시 한번 생각해 보세요. Pensando otra vez en Colosenses 4:3. 전도의 문을 열어달라고 기도해달라. Entonces oren para que se abra puerta para la palabra. 문이 열리면 Y si se abre la puerta, 뭐 하면 되죠? ¿qué hay que hacer? 그리스도의 비밀을 말하게 하시길. Dar a conocer el misterio de Cristo. 이렇게 얘기했어요. Eso es lo que él dijo. 이 사람이 마음을 열어서 말씀 계속 받겠다고 얘기하면 Si esta persona abre las puertas de su corazón y quiere seguir recibiendo la palabra. 마태복음 10장, 누가복음 10장에서는 아예 거지에 유하라고 얘기했는데 En Mateo 10 y en Lucas 10 nos dice, moren en su casa. 우리는 같이 살 수는 없으니까 No podemos quedarnos a vivir con ellos. 이 사람이 살 수 있도록 계속 메시지를 전달하는 거예요. Pero es compartirle el mensaje a esta persona constantemente para que cobre vida. 이 사람에게 예수가 그리스도란 메시지가 계속 전달돼서 예수를 그리스도로 이 사람이 믿게 되는 날 끝납니다. Y entonces compartirle verdaderamente el mensaje que Jesús es de Cristo y en el día en el que esta persona llega a creer que Jesús es de Cristo ya es todo. 요한복음 4장 이 수가성 여인이 그러했고요. Así fue la mujer de la ciudad de Sicar, de Samaria. 이 En Juan 4. 사람에게 예수가 그리스도라고 전달돼서 이 사람이 예수를 그리스도로 믿어지기 시작되면 모든 문이 열리기 시작해요. Cuando le es compartido que Jesús es de Cristo a esa persona y cuando esta persona llega a creerlo de esta forma ya terminó. 이거를 예수님이 먼저 사역을 하셨습니다. Jesús hizo este ministerio de primero. 어제도 읽어보셨던 본문인데요. Ayer lo leímos también. 과연 예수님께서 이렇게 하셨냐? Pero ¿será que Jesús lo hizo así también? 확인해 보겠습니다. Lo confirmaremos. 누가복음 24장 En Lucas 24. 25절로 27절입니다. Del versículo 25 al 27 nos dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. 성경을 통해서 예수가 그리스도 되심을 전달한 내용입니다. A través de la Biblia les compartía cómo Jesús es el Cristo. 모세와 모든 선지자의 그런 구약을 얘기합니다. Porque Moisés y todas las escrituras de los profetas hablan 그 del Antiguo 구약을 Testamento. 통해서 당신이 누군지를 전달했단 Y 말이에요. a través de este Antiguo Testamento compartía quién era él. 당신이 그리스도의 심을 풀어줬어요. Y él les declaraba como él es el Cristo. 그러니까 무슨 일이 벌어지냐? Y por eso, ¿qué ocurría? 32절입니다. En el versículo 32 y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría las escrituras, 성경을 풀어주실 때에 cuando nos abría las escrituras, 우리 속에서 마음이 뜨겁지 no 아니하더냐? ardía nuestro corazón. 성경 푼다는 말이 뭡니까? ¿Qué significa abrir las escrituras? 원어를 잘 해석한다는 말입니까? ¿Significa interpretar bien el texto original? 틀린 말은 아닙니다. No es algo 하지만 erróneo. 목적을 잃어버린 원어 해석 틀린
겁니다. Pero el haber perdido el objetivo e interpretar el texto original no es lo 성경의 correcto. 목적은 하나입니다. El objetivo de la Biblia es uno. 예수가 그리스도 믿게 하려고 성경에 기록된 La 거예요. Biblia fue escrita para que creáis que Jesús es el Cristo. 예수님이 성경을 풀어줬어요. Jesús abrió las escrituras. 어떻게 풀었냐? ¿Y cómo las abrió? 성경 전체를 통해서 당신이 누군지를 풀었어요. A través de toda la Biblia hablaba quién era Él. 그럴 때만 이 사람 삽니다. Y solo así es que estas personas cobraban vida. 생명이 전달될 때, Y cuando se les compartía la vida, 진리가 전달될 cuando se 때, les compartía la verdad, 빛이 전달될 때, y cuando se les compartía la luz, 마음이 뜨거워지는 거예요. se ardía su corazón. 살아난단 말이요. Cobraban vida. 예수가 그리스도는 이 복음, 성경의 복음이 그대로 전달될 때 이 사람이 삽니다. Cuando este evangelio que Jesús es de Cristo, este evangelio de la Biblia era compartido con ellos, ardía su corazón. 골로새 4장 3절의 표현으로 보면 그리스도의 비밀을 말하게 하시길. En las palabras de Colosenses 4:3 se les dio a conocer el misterio de Cristo. 이 일을 그대로 초대교회가 재현합니다. Y la iglesia primitiva hace esto mismo. 사도행전 5장 42절에 보시면 Lo podemos ver en Hechos 5:42, que nos dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo. 번역이 예수 그리스도라고 되어 있는 번역도 많지만 사실은 성경 전체의 흐름을 보면 예수가 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하였다. Hay versiones que nos dice y predicar a Jesucristo, pero si vemos todo eso, todos los días ellos no cesaban de enseñar cómo Jesús es el Cristo. 날마다 Todos los días. 주일 말고 평일에도 No solo los domingos, sino todos los días. 성전뿐만 아니라 집에서도 Y no solo en los templos, sino en las casas también. 예수가 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하였다. Ellos no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el 이 Cristo. 사람에게 지속적으로 예수가 그리스도 되신 비밀이 전달되어지면 Cuando se le comparte constantemente el misterio que Jesús es el Cristo a una persona, 이 사람 살게 됩니다. esta persona cobra vida. 그럼 무슨 일이 벌어지냐? ¿Y qué acontece? 자기 주위가 보여지게 돼요. Entonces empieza a ver alrededor esta 어제 persona. 우리 세고비아 목사님 El 얘기하셨어요. pastor Segovia nos dijo ayer 이 메시지를 들으니까 que después de escuchar ese 내 mensaje, 가족이 생각이 나고 ahora pienso en mi 내 familia, 동료가 생각이 나고 pienso en 내 mis 목사가 생각이 consiervos, en los 나고 pastores 우리 내 고향 사람들이 생각난다. o las personas de mi país. 그분들 이 메시지 다 들어야 된다고 Todos 얘기해요. ellos tienen que escuchar esto. 예, 그런 일이 벌어집니다. Esto es lo que acontece con esas personas. 그런 일이 벌어진다. Esto es lo que ocurre. 이 메시지 들어야지 저 사람은 산다라고 생각이 된다. Y empiezan a pensar, estas personas van a ser salvas cuando escuchen este mensaje. 그러면 그 사람을 데리고 Y 옵니다. traen a estas personas. 그게 말씀 운동. Esto es el movimiento de la 그래서 palabra. 말씀 운동은 반드시 시간과 장소를 고정해야 돼요. Por lo tanto, es absolutamente imperativo que tengamos una hora y un lugar fijo para 왜 este movimiento de la palabra. ¿Por 전도의 qué? 문이기 때문에. Porque es una puerta para el evangelismo. 이 사람이요. 성경 공부하는 게 아니요. No es un estudio bíblico sin 그리스도의 interés, 비밀을 계속 말하면 이 사람이 살게 되고 sino que si hablamos del misterio de Cristo, esta persona cobra vida. 그럼 이 사람을 통해서 문이 열리게 돼 Y 있어요. se empiezan a abrir las puertas a través de esta 그게 persona. 정상적인 말씀 운동이에요. Ese es el movimiento de la palabra 이 normal. 말씀 운동이 초대교회에 쫙 Y 깔렸습니다. ese movimiento de la palabra ocurrió en toda la iglesia 이게 primitiva. 어느 정도 강력하냐? ¿Y hasta qué punto era tan fuerte esto? 여러분 상식적으로 한번 생각해 보세요. Piénsalo verdaderamente. 어제도 살펴봐서 알겠지만 초대교회는 수면 위로는 계속 핍박이었습니다. Y ayer hablamos de eso, pero toda la iglesia primitiva padecía por persecución. 요한복음 9장 22절에 이미 예수님 당시에 예수를 그리스도로 믿는 자 출교하기로 결정했어요. Y en Juan 9:22 podemos ver que ya estaba acordado que aquellos que creían en Jesús como el Mesías iban a ser expulsados de la sinagoga. 수제자가 베드로가 3번이나 부인했잖아요. Incluso el discípulo mayor Pedro lo negó 3 veces. 그 정도로 어렵다는 얘기거든. Hasta ese punto era la 어느 정도 dificultad. 핍박이 심했냐? ¿Y hasta qué punto era tan grave la persecución? 사도행전 8장을 보시면 Si vemos en Hechos 8, 8장 3절에 en el versículo 3, 사울이 교회를 잔멸할세 y Saulo asoló a la iglesia. 각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라. Y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres. 사울만 이런 일을 했냔 말이에요. ¿Será que solo Saulo hacía eso? 이런 일을 하는 사람들이 너무 많았어요. No, había muchas personas que lo 예루살렘 hacían. 전역 이런 핍박이었다고. En toda Jerusalén había esta persecución. 그러니까 다메섹에까지 가서 사람 잡아오는 거지 않습니까? Por eso es que hasta iba a Damasco a atrapar a estas personas. 다른 나라입니다. Otro país. 다른 나라까지 가서 잡아온단 말이에요. Iba a otro país a atrapar a los 그건 cristianos. 이미 예루살렘과 유대 전체는 이 핍박이 어마어마했단 En 말입니다. Jerusalén y Judea ya persistía esta persecución. 그 핍박의 정도가 어느 정도냐? ¿Y hasta qué punto era la persecución? 지금 IS가 벌이는 그런 핍박을 넘었습니다. Era más allá de lo que el Estado Islámico está haciendo hoy en día. 제가 영상을 몇 개 봤는데요. Hemos visto algunos videos. 도무지 있을 수가 없어요. Y es algo que no puede ser. 사람들을 다 무릎 꿇여 놓고 Hincan a todas las personas en fila 뒤에서 총을 쏘기 y 시작합니다. empiezan a disparar a la cabeza de cada uno. 처음에는 한 대만 쏘던데 Y entonces disparan a cada 나중에 uno. 난사를 해요. Y luego empiezan a disparar a quemarropa. 이게 절벽이고 이게 강물입니다. Entonces, digamos, aquí hay un precipicio y está el 절벽 río. 끝에 서가지고 Y están bajo el precipicio. 한 사람씩 데려와서 Están en el precipicio y traen a cada 목을 persona 눕혀놓고 y lo acuestan 목을 썰어요.
y empiezan a serruchar su cuello 그래가지고 빠뜨리고 y luego tira la 또 cabeza. 와서 목 쓸고 Otra vez el siguiente. 이런 일이 벌어집니다. Y eso ocurre. 어떤 사진 보니까 Una fotografía 채 10살이 안 된 아이들을 십자가에 못 박아놨어요. a un niño que no tenía ni 10 años. Estos niños crucificados por ellos. 지금도 제 핸드폰 사진에 수십 명의 아이가 대여섯 살밖에 안 된 아이들이 시체가 있는 것이 제 핸드폰 사진에 있습니다. Todavía en mi celular tengo fotografías de niños de 5 o 6 años que están así. 오늘에만 벌어진 일이냐? ¿Y será que solo hoy ocurre esto? 아닙니다. 예수님 당시 있었던 일이에요. No, en el tiempo de Jesús ocurría. 히브리 11장에 보면 믿음의 사람에 대한 얘기가 나와 있습니다. Podemos ver en Hebreos 11 acerca de las personas de fe. 그때 핍박받은 모습이 기록되어 Y 있습니다. podemos ver cómo eran perseguidos. 돌로 죽임을 당하고 Matados con piedra. 칼로 죽임을 당하고 Matados a espada. 껍질이 벗겨져서 죽임 당하고 Y muertos quitándosele la 콩으로 piel. 펴서 죽임 당하고 O serruchados. 그런 일들이 그때 이미 엄연히 존재했어요. Todo esto persistía en ese tiempo. 예루살렘 유대의 그런 수면 위에 핍박이 계속 있었습니다. En Jerusalén y en Judea, por toda la superficie, había mucha persecución. 근데 이 핍박을 다 넘어섰던 비밀이 뭐예요? Pero ¿cuál es el misterio con el que ellos pudieron trascender toda esta persecución? 저희가 Que ellos, 날마다 todos los días, 성전에 있든지 집에 있든지 ya sea por el templo o por las casas, 예수는 그리스도라고 no cesaban 가르치기와 전도하기를 그치지 않아요. de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 어떤 사람이라도 예수를 그리스도로 믿으면 Cualquier persona que cree en Jesús como el Cristo, 예수님의 십자가 부활로 que con la cruz y la resurrección de 사단 문제, Jesús, 죄 문제, 하나님과 단절된 문제 todo el problema de Satanás, el pecado y la separación 그것 de 때문에 Dios, 온 모든 y 문제를 todos los problemas que vienen como 영원히 consecuencia, 완벽하게 단번에 끝냈다고 믿었기 때문에 fueron terminados de una vez eternamente y perfectamente, y ellos lo creían. 예수님이 십자가 부활로 내 인생의 모든 문제를 끝냈다고 믿었기 Que con la 때문에 cruz y la resurrección de Jesús todos los problemas se habían terminado. 그런 죽음도 Por eso ni esa muerte, 핍박도, ni esa persecución, 경제도 y ni esa maldición 문제가 안 됐어요. no era problema. 뭘 심었냐? ¿Qué es lo que se les había 예수를 plantado? 그리스도로 믿는 믿음 La 심어버리니까 fe de que creer en Jesús como el 그 Cristo. 핍박을 다 넘어선 Por 거예요. eso trascendieron toda la persecución 모든 문제를 넘어선 y 겁니다. trascendieron todos los problemas. 뭐가 필요하냐? ¿Qué necesitamos? 예수를 그리스도로 믿게 하는 이 믿음이 필요한 거예요. Creer la fe que Jesús es el Cristo. 그 믿음을 심었던 장면이 사도행전 5장 42절에 Y podemos ver en Hechos 5:42 cómo se les plantó esta fe. 이 사람이 예수를 그리스도로 믿으면 끝납니다. Porque si esa persona cree que Jesús es el Cristo, ya se acabó todo. 오늘날도 마찬가지. Hoy es lo mismo. 지금 말세지 말이 맞습니다. Estamos en los tiempos postreros. IS 저 이 일들이 세계적으로 일어날 겁니다. Y eso que está ocurriendo con el Estado Islámico se expandirá a todo el mundo. 엄청난 핍박이 일어날 겁니다. Ocurrirá gran 지금 persecución. 우리 성도 잘 먹고 잘 사고 예수 믿으면 부자 안 된다. 틀린 얘기요. Y el decir, ahora los miembros de nuestra iglesia tienen que creer, ser prósperos y estar bien, eso es algo erróneo. 배교하는 일이 많이 벌어질 겁니다. Muchos traicionarán a la fe. 제대로 된 믿음을 심어야 돼요. Hay que plantarle la fe correcta. 지속적으로 그리스도의 비밀을 전달해서 Hay que compartir el misterio de Cristo constantemente. 예수를 그리스도로 믿게 해야 돼요. Y hay que hacer que crean que Jesús es el Cristo. 그래야지 이 사람 삽니다. Por eso estas personas 이 vivirán. 사람을 향해서 전도 문이 열립니다. Y se abrirán las puertas del evangelismo por esta 이 persona. 사람이 이제 교회로 들어온단 말이에요. Y después de esta persona, cuando entra a la 그 iglesia, 무슨 일이 벌어지냐? ¿Qué ocurre? 요 사람 때문에 교회가 바뀌어요. por esta persona empieza a cambiar toda la iglesia. 이런 일이 벌어집니다. Eso ocurre. 그러니까 그냥 무조건 교회 데리고 오는 게 No 아니라 simplemente traerlo a la iglesia solo 이 así. 사람이 현장에서 예수를 그리스도로 그 비밀이 계속 전달돼서 이 사람이 예수를 그리스도로 믿게 되는 이게 가장 중요합니다. Sino lo más importante es ir al campo en donde está esa persona y compartirle constantemente que Jesús es el Cristo para que él pueda llegar a creer esta verdad. 이 사람에게 지속적으로 예수를 그리스도로 전달하는 걸 가지고 말씀 운동이라고 해요. Y el compartirle constantemente a esta persona que Jesús es el Cristo lo llamamos movimiento de la 처음에는 palabra. 한 사람 가지고 시작했지만 Puede ser que empecemos con uno, 숫자가 계속 늘 겁니다. pero siguen aumentando los 그래서 números. 말씀 운동의 키는 누구하고 하느냐? La clave del movimiento de la palabra es con quién lo hacemos. 그냥 교회 다니는 사람하고 했으니 절대 열매 안 나게 돼 있어요. Con las personas que simplemente van a la iglesia, si lo hacemos así no hay fruto. 길가에 씨 뿌려봤자 열매 안 납니다. Porque si importamos que tanta semilla rociemos en el camino, no tiene frutos. 돌짝밭 가시떨기 해가지고 열매 안 납니다. O con los pedregales y los espinos no hay frutos. 누구하고 해 열매 ¿Con 나냐? quién hay que hacerlo? 옥토하고 해 열매. Con la tierra buena. Con la tierra buena. 현장에 옥토 있고요. Y hay tierra buena en el campo. 교회 안에도 옥토 있습니다. Dentro de la iglesia también hay tierra buena. 모든 교인이 옥토는 아닐 겁니다. No todos los creyentes serán tierra buena. 잘 알아들으시길 바랍니다. Espero que entiendan esto bien. 모든 교인이 옥토 아닙니다. No todos los creyentes son tierra 교인 buena. 중에도 옥토가 있어요. Dentro de los creyentes hay tierra 그 buena. 사람에게 예수가 그리스도 되신 비밀을 계속 전달해야지 열매 맺습니다. Y entonces compartir el misterio que Jesús es de Cristo, esa persona rinde frutos. 다른 교인들은 무시하란 말이 아닙니다. No significa ignoren a los demás. 지금까지 많은 교회는 거꾸로 하고 있어요. Pero muchas iglesias lo han hecho al revés hasta ahora. 열심히 하는 사람들은 내버려 두고 방치합니다. A los que se esfuerzan mucho los dejan aparte.
열심히 하니까. porque luego está haciendo 주로 bien. 포커스가 어디 있죠? Y entonces, ¿en dónde se enfoca? 교회 잘 안 나오고. En las personas que no vienen a la iglesia, 희미하고 a las personas que están 관심 가져줘야 될 en 사람. dificultades, las personas a las 여기에 que les tengo 올인합니다. que interesar. Estas personas dan 안 el todo 되게 por 돼 ellos. 있습니다. Y no resulta. 전략이 안 되는 전략이에요. Es una estrategia que no resulta. 방치하란 말을 하는 게 No 아니요. les estoy diciendo que los dejen 토를 abandonados, 살리면 이게 다 흘러간다고. sino que si salvan a la tierra buena, todo esto empieza a fluir. 이해를 하셔야 됩니다. Hay que entender eso. 이렇게 흘러가게 돼 있어요. Empieza a fluir de esta forma. 전부 성경의 방법이 아니요. No, y todos lo están haciendo de una forma que no es de la Biblia. 그러니까 애 낳으니까 가야 되고, Por eso cuando tienen un hijo, uno tiene que ir. 결혼하면 가야 되고, Y cuando se casa uno tiene que ir. 이사하면 가야 되고, Y cuando se muda uno tiene que 죽으면 ir. 가야 되고, Y cuando alguien muere tienen que ir. 이거 하면 이거, Y cuando tienen que 저거 하면 hacer 저거. esto. Y cuando hacen lo otro. 목사가 정말 관심 있는 게 그 관심 가져야 될 성도들 신방한다고 아무것도 못해요. Y entonces el pastor, por estar visitando a todos los miembros, no puede hacer nada. 이 사람 살리면 Pero si salvamos a una persona, 다 흘러갑니다. todo esto se transmite. 이게 성경의 원리입니다. Esto es el principio de la Biblia. 관심을 갖지 말라는 얘기가 아니고 No significa que no se interesen en eso, 주 관심이 어딘지를 알아야 sino 된다. en dónde tenemos que tener la 교회 prioridad. 안에도 옥토 있고 Dentro de la iglesia hay tierra buena. 교회 밖에도 옥토 있어요. Y fuera de la iglesia también hay tierra buena. 옥토에게 말씀 전해야지 열매 맺습니다. Y debemos de compartir la palabra con la tierra buena para tener fruto. 옥토를 찾는 게 첫 번째 원리고 Entonces lo primero es buscar la tierra buena. 찾았으면 예수가 그리스도는 이 비밀이 전달되는 게 두 번째. Y si la encontramos, ¿qué hay que hacer? Compartir el misterio que Jesús es el Cristo. 이게 예수님이 가르쳐 주신 전도 방법이고 Este es el método de evangelismo que enseñó Jesús. 이 예수님의 전도 방법이 그대로 초대교회와 바울에게 흘러 들어옵니다. Y este método de evangelismo que enseñó Jesús entró a toda la iglesia primitiva y a Pablo. 사도행전 자세하게 보세요. Si nos fijamos en Hechos, 전부 이 원리입니다. verdaderamente es este 전부 principio. 그랬습니다. Y es todo esto. 그러니까 어디 가든지 제자부터 찾았어요. Por eso, a cualquier lugar a donde iba, primero buscaba a los discípulos. 집회를 하든지 누굴 만나지 항상 제자 찾았다. Entonces, sin importar si eran conferencias o nos encontramos con alguien, siempre hay 루디아를 discípulos. 찾으면 루디아 집에 들어가서 루디아를 살리죠. Porque si cuando encontró a Lidia, entró a la casa de Lidia y salvó a Lidia. 야손을 찾으면 야손 집에 들어갔던 흔적이 나와 Y 있잖아요. podemos ver que él entró a la casa de Jasón después de 브리스가 encontrarlo. 부부하고 같이 유했습니다. Con Priscila de Aquila moró juntos. 그 찾은 제자에게 계속 예수가 그리스도 되신 비밀을 전달했단 Y a estos 말입니다. discípulos que habían sido encontrados les compartió constantemente el misterio que 그러니까 Jesús es de 브리스가 Cristo. 부부가 그 어마어마한 대신학자 아볼로를 불러가지고 예수가 그리스도 되신 비밀을 전달하잖아요. Así es como Priscila de Aquila, pues llaman a este gran teólogo Apolos y lo sientan y le explican el evangelio ellos. 이게 한 원리라니까. Porque esto es un principio. 분명히 합당한 자, 에비덴 자 있습니다. Claramente hay personas preparadas, personas dignas. 옥토가 있습니다. Hay tierra buena. 그거 찾는 게 전도예요. Y el encontrarlos a ellos es el 찾는 거 evangelismo. 어렵냐? ¿Es difícil? 찔러보면 돼요. No, solo hay que picar a cada 말 uno. 한마디면 됩니다. Dar una palabra. 그 시간표에 영생주시로 작정된 자는 나타나게 돼 있습니다. Y entonces las personas que están preparados en ese tiempo para la vida eterna salen. 저희가 여러 나라를 다닙니다. Hemos ido por varios países. 그 나라의 제자를 찾는 데는 어렵지 않습니다. Y no es difícil encontrar discípulos de cada país. 많은 사람들이 모였지만 말씀 한번 딱 전해보면 반응이 나와요. ¿Por qué? Porque se reúnen muchos y lanzamos una vez la palabra y reaccionan a esto. 고민한다. Y si se quedan pensando, 아직 시간표가 아니구나. entonces todavía no es el tiempo. 예비된 제자가 아닙니다. No es alguien preparado para 말씀 esto. 딱 처음 들었을 때 Pero las personas que escuchan la palabra por primera vez 이게 내가 찾던 거다. y dicen, esto es lo que yo buscaba. 이게 예비된 사람. Estos son los preparados. 그 사람들이 있다니까. Hay personas así. 그 사람들 찾아서 계속 도와줍니다. Hay que buscarlos y ayudarlos constantemente. 그럼 이 사람이 다 살리게 돼요. Y estas personas salvan al resto. 저희가 콜롬비아의 엘리케 벨무데스라는 목사님을 En 찾았어요. Colombia nos encontramos con un pastor que se llama Enrique Bermúdez. 사도입니다. Es un apóstol. 이렇게 여러 나라에 스페인을 비롯한 여러 나라에 교회를 세웠고 그 다음에 신학교를 크게 운영하고 교인도 몇천 명씩 있었습니다. Y empezando desde España, él había levantado iglesias en muchas partes, levantado seminarios teológicos y tenía miles de miembros en su iglesia. 책을 많이 쓴 작가입니다. Él es un escritor que había escrito mucho. 사도 정도 될 정도면 어느 정도겠어요? Si se le llama apóstol, imagínense hasta qué punto es él. 이분을 만나서 처음 사역한 게 라디오 생방송 현장이었어요. Y cuando nos encontramos con él, el primer campo en donde compartimos la palabra fue una estación de radio. 라디오 생방송에 같이 들어갔어요. Y entramos juntos a esta pequeña estación. 통역에서 30분 메시지 전했어요. Interpretando este mensaje fueron 30 minutos. 통역에서 30분 해봐야 뭐 얼마나 전달하겠습니까? Entonces, con interpretación, ¿cuánto podremos haber compartido en estos 30 minutos? 30분 하고 10분 쉬고 30분 또 하는데요. Porque eran 30 minutos y luego descansábamos 10 minutos y otra vez 30 그 minutos. 쉬는 시간 10분에 제 찾아왔어요. Pero en esta hora de receso de 10 minutos, él nos vino a buscar. 이 메시지가 아니면 세계 살릴 메시지가 없다. Y nos dijo, si no es este mensaje, no hay mensaje que
que salve al mundo. 이렇게 고백하시죠. Él confesó esto. 그 다음에 이분이 콜롬비아 지금 전역을 다니고 계시죠. Y él ahora está recorriendo toda Colombia. 벌써 7개 주 수십 개 도시에서 제자를 찾았어요. Ya encontró en 7 estados, en varias ciudades, discípulos. 콜롬비아 나라가 큽니다. Colombia es bastante 2, grande. 3년 안에 모든 주에서 제자 찾을 것이다. En 2-3 años nosotros encontraremos discípulos en todos los lugares, decía 우리가 él. 도운 게 별로 없어요. Y nosotros no le hemos ayudado en tanto. 본인이 콜롬비아는 내가 살린다. Solo él mismo dijo, yo salvo a Colombia con 이 esto. 복음이면 살릴 수 있다. Con este evangelio puedo 그럼 salvarlos. 막 뛰기 Y 시작하는 empezó a 거예요. correr. 도와준 게 없어요. No hay mucho que le 요 ayudamos. 사람이 제자입니다. Estas personas son los 한 사람 discípulos. 찾으면 그 주에 정말로 있다니까. Porque si encontramos a una persona, hay personas así. 요 제자를 찾았을 때 어떻게 하면 되는지에 대한 구체적인 이제 내용을 교재를 가지고 잠시 쉬었다가 전달할 거예요. Entonces, después de un breve receso, vamos a hablar a través del material qué es lo que tenemos que hacer al encontrar a estos discípulos. 여러분이 성경의 전도를 소화하셔야 됩니다. Porque ustedes tienen que también digerir este evangelismo de la Biblia. 합당한 자를 찾아라. Hay que encontrar los dignos. 옥토가 있다. Hay tierra buena. 평안을 받을 만한 사람 Hay 찾아라. personas hijas de paz. 똑같은 말입니다. Es lo mismo. 예비된 자를 찾는 겁니다. Hay que encontrar a los preparados. 이게 첫 번째 원리입니다. Eso es el primer principio. 바울의 표현으로 빌자면 전도의 문이 있다는 거예요. En palabras de Pablo, hay puertas para la palabra. 그러면 열리면 Y si se abren, 그리스도의 비밀을 말해요. dar a conocer el misterio de Cristo. 예수가 그리스도 대신 비밀을 전달해야 돼요. Compartir el misterio como Jesús es el Cristo. 이 마음이 뜨거워지게 돼 있고 살게 돼 있습니다. Y estas personas van a tener un ardor de corazón y van a cobrar vida. 많은 문이 열리게 Y 돼요. van a abrirse muchas puertas a través de ellos. 지금까지 못 들으셨던 말씀이기 때문에 질문이 있을 수도 있는데요. Y puede ser una palabra que no hayan escuchado hasta ahora, por lo que pueden tener muchas 한번 preguntas. 해보시면 많은 게 풀릴 겁니다. Pero cuando empiecen a hacerlo, muchas de esas preguntas van a ser resueltas. 저는 이론으로 얘기한 게 아닙니다. No les estoy hablando de una teoría. 저희는 이론 가지고 쓴 게 아닙니다. No estamos aquí con teoría. 요 원리 가지고 많은 도전을 해봤습니다. Con este principio hemos desafiado de varias formas. 어제도 얘기했지만 매사추세츠 103개 대학을 일주일 만에 모든 대학을 들어가서 제자를 찾아보기도 하고 Y les hablé ayer de cómo entramos a las 103 universidades de Massachusetts y encontramos a los discípulos de todas las 한국에 universidades. 인천이라는 도시가 있습니다. Y hay una ciudad que se llama Incheon en 대학이 Corea. 20개가 있고 Tiene 20 universidades. 중고등학교가 몇백 개가 있고 Y tiene cientos de escuelas secundarias. 초등학교도 몇백 개 있습니다. Y también cientos de escuelas primarias. 한 달 동안에 모든 대학, 모든 초중고 다 들어갔습니다. Durante un mes entramos a todas las universidades y a todas las escuelas primarias y secundarias. 그 안에 에비덴 제자를 찾았습니다. Encontramos a los preparados allí. 그냥 한 게 아니에요. Y no solo lo hicimos así, 해보니까 정말 있어요. sino que al hacerlo de esta forma es verdad esto. 이해가 됩니다. Lo entendimos. 한 명 찾으면 그 한 명 통해서 계속 문이 열려요. Porque al encontrarse con una persona, a través de esa persona se siguen abriendo puertas. 간증할 게 많은데 간증할 시간은 없습니다. Hay mucho que testificar, pero no tenemos tiempo para todo. 짧게 이 정도 원리 여러분들이 대부분 다 목사님들이고 영향을 끼치는 분들이기 때문에 Y bueno, así que brevemente les expliqué este principio. Ustedes son pastores, tienen influencia y todo. 성경 얘기하면 그대로 통할 거라서 성경 얘기만 했습니다. Y por eso es que si hablamos de la Biblia, tenemos esto en común, así que solo hablé de la Biblia. 교재를 좀 주세요. Entonces vamos a repartir un material. 교재를 여러분한테 먼저 Vamos a 나눠드리겠습니다. compartirles primero este material. 교재에 대한 얘기를 잠시 한 5분 정도 하고 Vamos a hablar 5 minutos acerca de este 메시지를 material. 나누겠습니다. 2권이 나갈 겁니다. Y vamos a ver, vamos a tener 2 materiales por persona. 그 우리 현지 제자들만 주십시오. 목사님들만. Oh my God. 앞에 33권도 줘. 설명해. 그 제목에 보면 21강. Entonces, ustedes van a ver en el título que unas de ellas dicen 33 lecciones y va a haber otro que dice 21 lecciones. Por favor, tengan una copia de ambas. Ahora se las van a repartir, ¿sí? 21 lecciones y 33 lecciones. 자, 이제 그 잠시 쉬었다가 이제 이 부분을 정리할 겁니다. Entonces, después de descansar un momento, vamos a organizar todo esto. 할 수만 있다면 오늘 이 두 교재를 다 끝낼 겁니다. Y si es posible, hoy vamos a terminar de compartir todo esto. 자, 21강은 뭐냐면 ¿Qué son las 21 lecciones? 사역자 교재입니다. Las 21 lecciones son para obreros. 무슨 말이냐? 세계복음화는 목사님만 하는 게 아니에요. ¿Qué significa? Que la evangelización mundial no solo lo hacen los pastores. 평신도들이 다 일어나야 됩니다. Los miembros de la iglesia todos se tienen que levantar. 평신도들에게 신학을 가르치고 성경을 가르치려면 시간이 오래 걸립니다. Pero para enseñarles teología y Biblia a los creyentes uno se tarda muchísimo. 핵심을 가르쳐야 돼요. Hay que enseñar el núcleo. 한국에서는 전쟁이 있었습니다. En Corea había una guerra.
전쟁이 생기니까 전쟁할 수 있는 사람들이 부족하잖아요. Y cuando surge la guerra hay pocas personas que pueden luchar en la guerra. 그러니까 학생들까지 모은 거예요. Y entonces se reunieron hasta los estudiantes 전쟁이 터지고 있어요. y ocurría la guerra. 학생들 모아가지고 한 짧게 교육시키고 바로 전쟁터에 투입했어요. Y entonces rápidamente entrenaron a estos estudiantes y se les mandó a la guerra. 그러니까 진짜 전쟁할 수 있는 간단한 것만 가르쳐주고 Solo se les enseñó lo breve para poder hacer la guerra. 총 쏘는 방법 정도만 La 가르쳐주고 forma de disparar un arma de fuego. 바로 투입시킨 거예요. Y se les 왜 그러냐? envió. ¿Por qué? 전쟁이 급하니까. Porque la guerra es muy 지금 urgente. 그런 시기입니다. Estamos así ahora. 정말로 사역할 만한 제자들을 빨리 훈련시켜서 Entonces hay que entrenar rápidamente a los discípulos que puedan hacer esta 바로 obra. 세계복음의 현장에 투입시킬 수 Y hay que 있도록 meterlo rápidamente al campo de la evangelización 말씀 mundial 운동을 할 수 있도록 para que puedan hacer este movimiento de la palabra. 그게 이 사역자 교재입니다. Esto es para el material de obreros. 지금까지 메시지에 있던 많은 부분들이 여기에 녹아 있습니다. Muchos puntos de los que hemos hablado están incluidos aquí. 그리고 33강 말씀 운동은 Y esas 33 lecciones. 실제로 예비된 자를 만났잖아요. Cuando nos encontramos con una persona preparada. 그럼 매주 모이든지 자주 모이든지 만날 때마다 예수가 그리스도 되신 비밀을 전달해야 됩니다. Hay que reunirse cada semana o muy seguido y siempre que nos encontremos compartir el misterio como Jesús es el Cristo. 원래는 예수님처럼 성경 전체를 통해서 풀어주는 게 유익한데 Y la verdad es que originalmente es mucho mejor hacerlo a través de la Biblia, explicar la Biblia y hablar como Jesús 신도들이 es el Cristo. 성경을 가지고 풀어줄 수 있는 능력에 한계가 있습니다. Pero los creyentes de la iglesia tienen un límite en cuanto a poder explicar esto con la Biblia. 그래서 만든 겁니다. Por eso hicimos este material. 모든 메시지가 예수가 그리스도라는 메시지가 녹아 있습니다. En todos los mensajes está incluido como Jesús es el Cristo. 읽어만 줘도 될 정도로 준비되어 Y 있습니다. está preparado para que aún solo leyendo esto se pueda transmitir. 내일은 이것 외에 몇 가지를 더 드릴 겁니다. Y entonces mañana vamos a dar, aparte de estos, algunos. 그동안에 좀 보충된 게 있어서 Porque hemos incluido algunas lecciones adicionales desde 여러분에게 que se 먼저 formó 드릴 수 esto. 있을 것 같습니다. Y yo creo que ustedes serán los primeros en escuchar esto. 적어도 1년 동안 계속 할 수 있을 정도로 준비를 좀 하고 있습니다. Por lo menos estamos preparándonos para que un año nosotros podamos seguir compartiendo esto. 그래서 틈날 때 한번 쭉 읽어보시고 Por eso cuando tengan tiempo pueden leer un poco esto. 우리에게 남아있는 시간이 많지 Y 않은데 no nos queda tanto tiempo ahora. 오늘 하루 안에 핵심적인 것만 전달해서 이 두 가지를 다 끝낼 겁니다. Y vamos a compartir el núcleo hoy nada más y vamos a terminar estas dos lecciones. 마음에 좀 이렇게 단 1분도 졸면 안 되니까 Entonces no se tienen que quedar dormidos ni un minuto. 충분히 쉬시고 Así que 진행하겠습니다. vamos a descansar un tiempo para que puedan 한 estar así. 25분 쉬고 12시에 시작하도록 Vamos a 하겠습니다. descansar 25 minutos y empezamos a las 12 en punto.